N'a lancera Ah, c'est bon. Ami segi kana femi kumaso am segi kana le konnana donc nan segi na kumaso konnana ina fanya ko tugumna donc femi star malene Bamako aleni alal DGT donc bay ka ko oluga nyogon soro donc karamoko basigu donc iraye akoni ma bay ka fama be mali on ko sobe sam kala ni ataka jatemne femi ni ton fra nyogon soro donc vraiment akoni kera femi vraiment ni aballa malona kosobe kele an kan ngolo Bamako no segina ibe ka fo agara kila an kan ngolo nga pembe finalement stan malene ni Bamako albetu masarachi yala epska muso ka fo do na tenka ay bagale ami foldi bela jilema kuma me jale flewa ga anga foli ko be ami akti ngo be ang me pan pitina yakla kusla sinka am singana ami foldi anga mo wole lo bela jilema mama be kuma sukana na am saka presque ni bela jilema kuma me ja balakela oye na la so amna wole bela mo chama ma kala balon tantra na malamin ana lebe to ka transmission na no fe ko tawale bagal kulwal bana ambiance swal sample par to kofla wolu fana te mo to kule am saka fo presque anga tekeni bana na anga foli be anga technicien de bedi bala bedi anga foli be ko sebe anga cameraman fana anga production kita anga foli be kuma media fle baga bala jere ya fo chukumi ami singana anga kuma sokono ya fo c'est vrai chien chama anga ni aya kuma fo chien chama ka fo mali anga balontan ka ta chukumi ama teisme de la bo balontan bilama akanga bo kono balontan kanga na professionnalisme kono kada ka wakati do na se dele lo balontan be kanga bo kono ne mo wa do na se ka o ke ise na bwala ba pataka muna amba fo chien chama men ti bala na ka muna anga ikupu flex anga championnat sisa anga jeli mo mo anga jeli mo so sisa nango mun kan ko lu nyana nyina o anta be région nous on le nous ça effectivement kada parce que la nyuma ga nyuma de gale pour ga se la titre sur la se la barake la man no fana parce que anga balonta me chumi anga fo développer wala mo ko na ka ga dia sa contrat la na ani eko ma di amanga no cha ko se balonta na banga balonta gele o chama de wa kono bo mu nyi sisa fo eko no yara fana ko labeni ko labe ka se la ubla o mina kono na effectivement ni wakati bere san amini kuma kelen fo ame singin kan ama fo ame sega kan albi na fara mali anga ya ma wora 1960 fo 600
depuis ligue fana kɛra an ma se ka don ligue kɔnɔ alhamdulilah CAF kɔni an y'o ta o siɲɛ kelen kɛ o kɛra 2009 Salmalien Bamakɔ ale y'o ta maintenant fɔlɔ fo sisan an ka équipe ma se ka don ligue kɔnɔ a explication a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ san o san kuma kelen waati na tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka taa cogo min na a bɛ gɛlɛya fana an ka don a kɔnɔ hali n'a sɔrɔ an bɛ se ka fɔ ɲinan ta yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Salmalien garisɛgɛ dɔɔni min b'a bolo ɲinan ka se ka don ka da kan an fɛ yan an se b'a sɔrɔ kelen ani fo bon n'i y'u ka balontan yɛrɛ fana ta k'a jateminɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la an bɛna fɔlɔ parce que u tun bɛ ligue la u bɔra ligue la maa min nana kɛ sababu yɛrɛ n'o ye Orient ye ale nana k'an ka Sali yɛrɛ ka an bɛ se ka fɔ Sali ka meilleur joueur ye ale nana k'a san n'o ye Saka Samake an hakili la o ma dogo olu y'a san joueur wɛrɛw san an bɛ se ka fɔ olu de kɛra sababu tuguni ka Sali bɔ ka Sali sen bɔ a la ligue la u sɔrɔ ka Alibarisi san ka na CAF la. Donc an bɛ se k'a fɔ olu sanni donc o de kɛra sababu ye Stade kɔni jiginna dɔɔni. O jiginna o de don parce que Toma e hakilina o ye wa? Bon n b'a fɔ an lamɛn jamakulu bɛɛ lajɛlen na ko ni su ka se ko ni su c'est à dire Bakari nin taara ka fɔ tan d'abord n bɛ bonya ma segin maa dɔ ye kuma dɔ fɔ o mɔgɔ kelen bɛ segin m'u ka bonya lase a don kelen na Alhaji Basiru Kulusi kuma a yɛrɛ fana tun bɛ a kɛnɛ kan kosɛbɛ o jɔn ye o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ lahara mɔgɔ bɛnkɛw de b'i sɔnna don Alijeri kɔnɔ yan nɔ donc Tarawelelakaw ye ne bɛnnakaw ye Sidi a kuma kan ka farin mais Sidi a bɛ tiɲɛ fɔ i t'a y'a yɔrɔ la fa ka tɛmɛ donc Sidi ye nin kuma fɔ a don Alhaji Basiru Kulusi kuma bɛ yen Badabada Burapeli a fana tun bɛ yen Benson bɛ yen fo ka taa se Bali Keta n denkɛnin ma donc n b'u fo n'a nana u ka tiɲɛ n'a ma ɲɛ ne bɛ n da don a la n b'olu de fɔlɔ ye tiɲɛ fɔ n bɛ segin a kan ka sɔrɔ ka na Baba Sisumana Fimani Kale ani Mahamadu Jakite Ben Bare ka u fo kɛnɛ kan. O cogo di? Essan le fait que stagiaires bɛ joueur feere c'est vrai anw ka championnat la championnat professionnel tɛ i n'a fɔ Basogo y'a fɔ cogoya min na championnat mun don joueur mun mana ɲɛ o bɛ bɔ o bɛ taga de mais n'a ma ɲɛ i bɛ joueur feere f'i ka joueur dɔ de fana ɲini ka na mun fana bɛ se k'o jɔyɔrɔ fa ne bolo o ye problème ba ye anw ka football la donc le fait que joueur tɛ se ka garder mais les joueurs feere n'i ye fɛn sɔrɔ joueur dɔ fana ɲini i b'o remplacer o gɛlɛya o de bɛ anw ka balontan kɔnɔ kosɛbɛ alors que Stade Malien n'i ye Stade ta k'a lajɛ Stade ye tɔnba de ye Afrique de l'Ouest kɔnɔ par exemple quand tu parles de Jaraaf de Dakar i bɛ kuma Stade Malien kan n'i bɛ kuma même Orea min ye Chaka Stade n'i bɛ kuma Orea kan ka waso n'a ye i bɛ kuma Stade Malien kan ka waso n'a ye n'i bɛ kuma Jeanne d'Arc kan i bɛ kuma Stade Malien kan ani Jeliba ninnu parce que ne y'o équipe bɔ de i y'a faamuya donc n'a fɔra k'olu ka joueur feere k'u kana joueur ta précisément le Stade Malien ale de joueur di Stade d'ambition kan ka kɛ ligue de bi u bɛ kafu yɛrɛ Stade k'a fɔ ko Stade cira yɛrɛ hali o match de barrage la maloya la ko don mais Bakari n'an bɛ taalen an bɛna se ka d'a kan fininɔgɔ bɛ goso de mais il faut que an k'a fɔ. Ok an y'o yɔrɔ faamu yala Malabini hakilina ye o kelen ye wa? Bon n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn n bɛ Basiru fo ka Kulɔlikɛ fana fo donc ka i yɛrɛ fo bon i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na ne kɔni bolo joueur ko don bɛ a la nka an ka mɔgɔw kan k'u hakili to yɔrɔ dɔ la n'o ye entraîneur ko ye n'an k'a ma bamanankan na ko makolobaga c'est à dire que o jɔyɔrɔba de bɛ championnat amateurisme ko la entraîneur o jɔyɔrɔba de b'a la n m'a fɔ ko joueur ko t'a la dɛ joueur ko b'a la an bɛɛ b'a dɔn joueur ko b'a la ka d'a kan i bɛ i ka joueur feere min ma o tɛna se e ka meilleur joueur san k'e ka tila ka taa o ci ala y'a kɛ ala bɛ s'a ka masaya la o Stade ye Isaka feere Orient ma Stade jɔn taara bɛn Orient mais est ce que Stade kan ka Orient ci ni Stade yɛrɛ ma Orient ci service yɛrɛ kan ka faamuya k'a dɔn ka o k'an man ka se ka ci bari anw ko min ka ɲi an y'o de feere u ma wa min m'an bɔ bolo la fɛnɛ an y'o de fana feere u ma donc ni Orient ye Stade éliminer a man ka ba Stade la a man ka bali Stade la ala jɛ kɛ ale yɛrɛ tun b'u ale yɛrɛ tun de kan kan donc o b'a yira ko Isaka ka ɲi o b'a yira ko Isaka meilleur de ye o b'a yira k'an ye minnu feere u ma nkalon t'a la o ka ɲi mais n'an ma se k'o joueur ninnu garder ne bolo n'an ma ɲɛ k'an bɛ entraîneur ta an bɛ taa entraîneur ninnu ta kɔfɛ ka na u b'a fɔ ko entraîneur ninnu ma ɲi foyi tɛ entraîneur ninnu na a bɛɛ ka ɲi foyi t'u la an b'a mɔgɔw fɔ ko entraîneur ma ɲi a bɛɛ ka ɲi mais problème c'est quoi ni i n'a fɔ Basiru ye kuma kelen min fɔ n'i ka championnat ye championnat amateurisme ye amateur voilà n'i bɛ entraîneur ta
i bɛ jija i b'a kɛ entraîneur ye min ye soden ka d'a kan o de bɛ e ka balontannaw dɔn hali n'o tɛ entraîneur ɲuman ye dɛ o de b'i ka joueur dɔn o de bɛ jamana championnat dɔn kosɛbɛ donc joueur min ka ɲi a b'o dɔn ni bɛ se ka karisa nana bila ale kan ka se k'o dɔn mais e bɛ taa kunna min ta ka bɔ kɔfɛ ka na ale yɛrɛ bɛ n'a sɔrɔ ka e ye joueur bɛɛ san ka bila ale ɲɛ wa i ye joueur minnu san fɛnɛ a t'u dɔn bon komi a bɛna baara kɛ k'a ɲa bon e bɛ se ka cogo di k'o tigilamɔgɔ man ɲi bon e y'ale ka choix de ye ka bila a ɲɛ ale m'a ka choix kɛ o e yɛrɛ de y'ale ka choix kɛ wa hali n'a nana fɛnɛ k'ale fana bɛna ka choix kɛ i b'a sɔrɔ a bɛna choix min kɛ fana moyen tɛ ye k'o san n'o moyen b'o k'e san min ka ɲi i t'o feere o donc ni baara tiɲɛna an bɛ tila ka t'o kɛ ko dunan entraîneur man ɲi dunan foyi tɛ dunan entraîneur ma an ka baara kɛcogo de man ɲi sinon hali n'a sɔrɔ k'an ka championnat ye ko championnat professionnel tɛ an ka tiɲɛ fɔ hali ni o tɛ n'an ka recrutement kɛcogo ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la an kan ka se ka ko dɔ kɛ donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ k'a fɔ dɔrɔn joueur ko b'a la n'an k'an janto entraîneur tacogo la mais hali sisan ka entraîneur filɛ nin ye entraîneur kolon tɛ o b'a fɔ entraîneur man ɲi entraîneur kolon tɛ o a nana i b'o kunna nin y'a kalo joli ye o bon est-ce que joueur jumɛn de b'a la k'ale ye joueur jumɛn ɲini ka na salle la ne b'a fɛ k'o dɔn joueur jumɛn b'a la entraîneur min ye joueur jumɛn ɲini ka na salle la non et ça dirigeant wɛrɛ de ye ka joueur ɲininw de don mais est-ce que ni entraîneur nana fɔ sisan ah bon ne bɛ joueur dɔ Africa Sport walima ASEC la fo ka na ni o ye est-ce que o bɛ se ka na o bon ni o ma se ka na cogo di e bɛna ko entraîneur k'o man ɲi donc fɛn tɛ entraîneur la o anw yɛrɛ de man ɲi parce que n'i ye ɲuman feere i kan k'i jija ka mɔgɔ de bila a nɔ na min bɛ se k'a remplaçant hali n'a sɔrɔ ka ni o tɛ sɔrɔ mais mɔgɔ ko nin kan ka se ka sɔrɔ min bɛ se ka o tigi jɔyɔrɔ fa donc entraîneur ko jɔyɔrɔba de bɛ a la misali la jateminɛ Sadi n'u ja ne bila o san na a labanna cogo min na an bɛɛ y'a ye mais est ce que entraîneur Mali kɔnɔ yan min bɛ se ka joliba ni ye Sadi ni Sodo ni dɔ ka tɛmɛ n'u ja ne kan parce que a b'an ka championnat dɔn a bɛ championnat joueur dɔn bon olu fana ye ji bi bila k'o kelen fana kɛ yɔrɔ fila kɛra ka tugu ɲɔgɔn na mais o ɲɛ la o bɛɛ ye leçon kɔni ye ɔ mais cogo di o tɛ kɛ leçon ye n'an bɛ leçon ni tiri donc ne bolo ninnu ye gɛlɛyabaw ye an kan ka hakili to minnu na championnat la kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan e bɛ min bila e bɛ joueur min bila e tɛ se k'o joueur ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ e bɛ tila ka entraîneur min fana bɛ e k'o fana dɔn n'o bɛ se ka débrouiller ka baara kɛ ni joueur ye a bɛ minnu dɔn e bɛ tila k'o entraîneur o fana bila wa fana ka ɲɛ ka bɔ ne bɛ se ka fɛn min fana fɔ o gɛlɛya fana an ka mɔgɔw hakili to a la n'an ma ɲɛ k'an bɛ taa entraîneur ta kɔfɛ ka na an bɛ taa entraîneur min ta kɔfɛ k'olu to yen yan entraîneur kolon ta yan i bɛ se ka meilleur joueur min feere ka taa kɔfɛ ni attaquant don walima n'a sɔrɔ ni défense don i bɛ taa wari fu min na entraîneur na kɔfɛ ka na n'a yɛrɛ o wari fu de ta i b'o i ka attaquant in sara i k'a to yan i bɛ don hali ni entraîneur man ɲi en tant que attaquant de b'i bolo n'a kɔni ka ɲi i bɛ don n'a sɔrɔ défense ɲɛna fana b'i bolo i bɛ se k'i débrouiller ka don mais e bɛ taa entraîneur ta ka na wari ba don entraîneur la e dun bannen bɛ ka wari di joueur ma joueur ka se ka to i ka tɔn kɔnɔna la o tɛ wari ko ye o. O ye baara kɛcogo de ne kɔni bolo o ye baara kɛcogo de t'an kɔnɔ fɛɛrɛ de t'an kɔnɔ ka se ka baara kɛ ka ɲa ne kɔni y'a k'o dɔrɔn de. Ok Malabi ni kuma ɲɛna karamɔgɔ an bɛ se ka ne fan fɛ donc toujours an bɛ to o ka kelen kɔnɔna na donc Stade Alali donc toujours e bɛ o ka kelen kan wa. Ouais, toujours parce que yɔrɔ Bakari bɔra k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la minɛntɔ ka kuma tɛ mɛn sogo sɔrɔ la ni kuma la u b'a fɔ ko minɛn b'i la sinon tiɲɛna an mɛnna an y'a fɔ émission dɔ de la Jɛka sanfɛ Jɛka Sport sanfɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka taa cogo min n'an b'a fɛ an ka don ligue la an b'a fɛ ka ligue ta an bɛ ka baara kɛ cogo min na mun f'a ka yɛlɛma parce que o de y'o jira sisan mais n'a fɔra sisan an bɛ toujours an bɛ kuma kelen mun na an bɛ taa ka segin a kan fo baara ka se ka lawaleya sinon vraiment an man ka fɔ bilen hali n'a fɔra bi k'an ka i ko ma don ligue la a ka gɛlɛn bon an bɛ mun fana fɔ ni hali ni Stade ka balontan la yan nɔ ne hakili la match fɔlɔ la an ko k'an ma retransmission kɛ en direct an yɛrɛ kun ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati hali n'a y'a sɔrɔ Stade yɛrɛ de ka wulikajɔ kama u y'a jira k'a fɔ ko image ko ka n'a ta o de y'a to an ma se k'a di sinon bi ka match tɛmɛnen hakili la an y'a di wa an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ k'a kɛ pour que ka se ka jamana kɔnɔdenw kunnafoniya la de sinon an bɛ k'a kɛ ni an yɛrɛ ka moyen sponsor t'an bolo foyi t'an bolo an yɛrɛ fɛnɛ b'a la minɛn minnu bɛ yen nɔ an bɛ ka retransmission minnu kɛ an yɛrɛ bɛ ka a bɛɛ lajɛlen kɛ pour que jamana kɔnɔden minnu bɛ jamana kɔ hali sisan minnu mɔgɔ caman filɛ sa dɔw bɛ ka lajɛ Faransi dɔw bɛ ka lajɛ Amérique fan bɛɛ mɔgɔ bɛ ka kɛ kun ye mun ye pour que mɔgɔw ka se ka kunnafoniya dɔn mɔgɔ caman yɛrɛ y'a fɔ hali sisan an bɛ ka championnat kɛ a ko a bɛ k'u dɛmɛ kosɛbɛ parce que Mali la championnat bɛ kɛ ka sɔrɔ n'u ka joueur minnu na sisan u tɛ image yɛrɛ sɔrɔ n'a fɔra e ka joueur balontan dɔn i b'a image sɔrɔ cogo di sisan.
parce que n'i y'a i mago b'o la sisan i bɛ taga wari kɛmɛ de la o dun pour que k'o fana sɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ olu de bɛ championnat ta olu yɛrɛ bɛ a bɔ résumé de la n'i ko ko k'a fɛn baaraba b'a la mais sisan an bɛ a bila fɛn sanfɛ u bɛ se k'a télécharger u mago bɛ image mun na diɲɛ caman bɛ k'an wele k'a vraiment a ka d'u ye a bɛ k'u dɛmɛ kosɛbɛ wa u bɛ k'an encourager a la fana wa bon c'est vrai an kɔni bɛ k'an ka moyen n'an dɛsɛra yɔrɔ min fana an t'a bila yen parce que an ye wele an fana da an mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ entrepreneur commerçant maa maa ni entreprise dɔ b'i bolo i b'an sɔn tɔgɔ an bɛ sɔn jɔ an ka wulikajɔ kɔni ye ka se ka mɔgɔw lakunnafoniya la kosɛbɛ bon ni an bɛna balontan ale kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ an ka équipe fila bɛɛ ale ka u bɛɛ lajɛlen minɛna sisan an bɛ se k'a fɔ salimalen ta bon ni sali yɛrɛ ka balontan lajɛ an tila kuma media sanfɛ n'i y'a balontanw lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la depuis yan nɔ u ye balontan cogo min an bɛ se k'a fɔ yanni chance tun b'an bolo u ye bi dɔw jɛ yan nɔ a bɛ se ka lakali yan nɔ an bɛ se ka gagner yan sali bɛ se ka gagner 2-0 3-0 hali 4-0 yɛrɛ u ye bi dɔw jɛ ne yɛrɛ y'a fɔ a don n ko hali ne yɛrɛ sunɔgɔtɔ nin bi dɔw don parce que tiɲɛ yɛrɛ an ka balontan na baara ko b'a la quoi c'est vrai an bɛ ka i ye mun fɔ entraîneur ka di entraîneur ta kɔfɛ ka na entraîneur ɲɛnama yɛrɛ yɛrɛ Mali club si se k'a ta ko a bɛ se k'a sara a ma nɔgɔn ka entraîneur ɲɛnama ta parce que k'a fɔ i bɛna a sara yɛrɛ k'a fɔ i bɛ se k'a sara a bɛ gɛlɛya bon y'a to an ka yan sodenw mana ɲuman b'an ka yan sodenw na licence mun b'u bolo sodenw b'an bolo yan nɔ licence kelen b'u bolo bon hali an yan sodenw c'est à dire mɔgɔ minnu wele ka na kɔfɛ u bɛ wari min di olu ma u tɛ sɔn hali o ta misika jarati di an ka sodenw ma o ma sɔrɔ hali o kilancɛ di u bɛ mun di ninnu ma u ko kilancɛ di an ka sodenw ma u b'a baara kɛ ka ɲɛ mais u b'a fɔ komi an yɛrɛ ka sodenw don ni a man kan a ka ca u ma mais a man ca walimɔgɔ de ma bon vraiment n'o kɛra o cɛ man ɲi kosɛbɛ mɔgɔ yɛrɛ ka fɛn i bɛ valeur don a la i ka fɛn n'o kɛra sababu wa an ka yan entraîneur ninnu u b'a dɔn dɛ hali n'a sɔrɔ tuma dɔ baara bɛ se ka tiɲɛ i bolo baara bɛ tiɲɛ i bolo o bɛ se ka kɛ mais ni a jɛra ka entraîneur ɲɛnama kɛ yan nɔ a bɛ yan géré dɔn a bɛ yan taga cogo dɔn o fana wari min ta wari don a bɛ to an ko yan nɔ bon tiɲɛ la an ka équipe kan ka baara yɛrɛ kɛ parce que an bɛ ka taa cogo min kɔni na a ka gɛlɛn an ka don ligue kɔnɔ tan dɛ an ka jeunes ɲuman mana sɔrɔ an b'o feere bon hali ni balontan yɛrɛ lajɛ c'est vrai sali ka match nin u tun bɛ se ka gagner mais n'i ye wa bi yɛrɛ ta k'a lajɛ gagner ka défaut ba b'a la. n'i ye bi image lajɛ o kuma in bɛ bɔlɔlɔ a bɛ fan bɛɛ fɛ supporter bɛɛ da donc centre de bila ka na ko gardien ballon bɔgɔ ka don donc i b'a ye k'a fɔ kuma in kɔni cayalen don kosɛbɛ kosɛbɛ wa fɛnɛ gardien critiquera kosɛbɛ donc dɔw yɛrɛ fɛnɛ ko yala k'a tɛmɛna défenseur minnu na ka se gardien ma dɔw fɛnɛ ko kuma balontan fana na erreur b'a la quoi erreur b'a la erreur bɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ balontan kɔnɔna na balontan kɔnɔna na erreur bɛ bɛɛ sɔrɔ baara yɛrɛ coach ale bɛ se ka caman ɲɛfɔ an ye. ok donc an bɛna e fan fɛ donc i yɛrɛ y'a ye fɛn bɛ dolantan in bɛɛ mɔgɔ caman image lajɛ fɛn bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ cɛ eretraite bila ka na donc i b'a ye k'a fɔ gardien a ye ballon in pako ballon in taara a yɛrɛ ka jɔ kɔnɔna na donc yala mɔgɔ caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko gardien nɔrɔ dɔw ko k'a tɛmɛna défenseur minnu fɛnɛ na ka se gardien ma ko yala ko o ko bɛ kɛ cogo di n tɔma i bɛ se ka nin erreur in analyser k'a kɛ mun ye e yɛrɛ fɛ. bon ni ne ko n ye match in filɛ ma match filɛ hali réseaux sociaux kan aw bɛ k'a fɔ cogoya min na n y'a lamɛn ten cogo de la n kɛlen k'a lamɛn ten cogo la donc directement n kɛlen k'a lamɛn ten cogo la mɔgɔw ka kumaw la n ka analysew n sɔrɔla ka mun faamuya la tiɲɛ na ni n ko ko n bɛ kuma en réalité fɛn dɔ de bɛ stade kɔnɔ a bɛ ka ton cɛ o de kɔrɔ. i da s'o ma o ye jumɛn c'est à dire bɛnbaliya bɛ stade kɔnɔ quoi le stade avait du problème grand problème ne y'a fɛ Bakari Gana plateau kan yan n ko ni stade donna ligue kɔnɔ a ka di ne ye mais ça tɛ se ka don a don dɔw ye message ci ma kan to ka kafu fɛnɛ la o mɔgɔ kelen ye n wele ko n ye mun fɔ ko tiɲɛ don n ko bon stade tɛ don kafu kɔnɔ parce que stade ye tɔn min intellectuel tɔn de don fɔlɔ stade bɛɛ ka fini nɔgɔ tun bɛ k'o kɛnɛ ma n y'a f'i ɲɛna n k'a don ko stade supporter dɔ y'i jɔ ne kɔrɔ ko ala k'a to ye stade ka ci pour que sɛ gɛrɛw ka taa
wa problème bɛ Cheikh Diallo de an bɛ ka mɔgɔw bɛ ka fɛn fɛn fɔ ɲari ma mais toma ko Cheikh Diallo taara ala ma mɛn non Cheikh Diallo taara ala ma mɛn Cheikh Diallo taara mais Cheikh Diallo tali fɛnɛ la problème b'a kɔnɔ problème ba de b'a kɔnɔ donc en tant que problème bɛ équipe kɔnɔ ni problème sugu n'anw an b'an da don a bɛɛ la bi an bɛ si yan ne ma deli ka stade ye ko stade ka fini nɔgɔ k'a koliji bɔra kɛnɛma ne nin tɛ Cheikh Diallo nali tɛ a da se entraîneur ko dɔ ma Garan y'a kuma fɔ n'u jaanen ni Jibi tacogo la kɛ ne hakili la ne y'a kuma fɔ n ko ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ ne tɛ Jibi fan ye o ne tɛ Jibi fan ye mais Jibi bɛ kɛ stade entraîneur ye don min na n'a welela a taara Cheikh Diallo de fɛ yen f'a ka so a ko n kɔrɔ n mago b'i la n bɛ n'i fɛ yen a ye taa fan bɛɛ ka ɲininkali kɛ i y'a faamuya a taara Cheikh Diallo de fɛ yen a ko kɔrɔ est-ce que a bɛ n wele tuguni est-ce que a dun ka di n fɛnɛ ni est-ce que je peux y aller a ye jigitugukan fɔ a nana Jibi taara Jibi nana stade kɔnɔ ten de ani Gueye ni Ousmane Fofana Kapi u nana stade kɔnɔ ten de bɛɛ y'a ye u ye baara min kɛ o waati dɔ kɛra Sayo Baba Cissé ninnu bɛɛ gɛrɛl'u la bɛɛ y'a ye baara min kɛ o le problème du stade bi o sini o c'est Cheikh Diallo. Ok, donc an bɛ yɔrɔ faamu tɔma n'an ko k'an bɛ kuma n'an k'an to sisan ka k'a kan. n bɛna ka nin kuma sɔn ji la parce que an yɛrɛ y'a fɔ siɲɛ caman radio sanfɛ n ko kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ o b'o fɔ n ko bolokɔni den tɛ bɛlɛ ta n tɛ kun kɔnɔ n tɛ kun kɔnɔ n'a fɔra ɲɔgɔn kan bɛɛ kun bɛ k'an bɛɛ lajɛlen nafa c'est vrai stade kɔnɔ an bɛ se ko gɛlɛya b'a kɔnɔ hali kɔsa in na u ka bureau sigi kɛra an bɛ mɔgɔ yɛrɛ dɔn stade mɔgɔ bɛ stade mɔgɔ caman bɛ nɔ minnu bɛ wari bɔ stade yɛrɛ kɔnɔna na an y'a ye o caman don bureau la a donni kama ne y'a fɔ mais mɔgɔ caman yɛrɛ tilala ka n yɛrɛ wele ko salle kɔnɔ k'a bɛɛ de salle ta ye ko ni mun yɛrɛ don min k'an ka minɛ ten o la ne k'u ka se ka maa minnu bɛ kɔfɛ wa u lan'a kɔnɔ parce que an y'a ye ni problème kelen a tun bɛ Jeliba kɔnɔ hali sisan a bɛ yen parce que mɔgɔ minnu nana i b'a sɔrɔ dɔw nana u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ olu fana bɛ bila i k'u contre la i k'u yɛrɛ ka gagner a tɛ diya u ye bon n'o kɛra a kɔnɔ dɔrɔn dɔ b'a fɛ ka ɲɛ dɔ b'a fɛ ka tiɲɛ aw bɛɛ dun ko a bɛɛ ni couleur ye diyagoya o la Bakari fo a ka se ka bɛn n'a ko k'a ti bɛn a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye parce que an y'a ye o caman de ɲɔgɔn an ka équipe kɔnɔna na parce que n'i y'a jateminɛ salle kɔnɔna na bi mɔgɔ caman bɛ nɔ an bɛ se k'a fɔ Wardaf mɔgɔ caman bɛ ka ɲɛ Wardaf ninnu ale de tun bɛ finance kosɛbɛ wa n'i y'a jateminɛ kunnafonidila sira kan presse sira kan ale ni kunnafonidilaw ka di kosɛbɛ a bɛ dɛmɛ kɛ kunnafonidilaw ye kosɛbɛ wa a bɛ dɛmɛ kɛ salle kungo fana na an y'a ɲɔgɔnna caman bon an ye sisan hali bureau sigi sisan o ye qualité la a fɛn minnu kɛra o ma y'a kɛnɛ kan bon o man ɲi ma u ka jɛ ka na n'a jɛra n y'a fɔ cogo min fɔlɔ ka stage minnu bɛ nɔ ni ko min na kɛ olu de bɛ sigi ka ko dilan mais an ye sisan furugufurugu cayalen don a kɔnɔ kosɛbɛ bon ni furugufurugu cayara club yɛrɛ kɔnɔ a bɛnbaliya a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka se ka kuma sɔn ji la ne b'o fɔ. Ok donc kuma ɲɛna an bɛ segin ka na fɛn min Binga Zanako Binga FC ale ni Zanako donc i b'a ye k'a fɔ Zanako ale ye fɛn min ye Zambi tɔn ye donc Binga FC ale ye Mali deuxième division tɔn ye donc i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye tour de cadrage match aller retour ale la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Binga FC a ye bɔgɔ don 3 ani Kanangolo retour la i b'a ye k'a fɔ Binga fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ u ye bɔgɔ don Zanako la 2 ani Kanangolo donc ni dolantin ta ka jateminɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Zanako yɛrɛ donc ale fan fɛ donc i b'a ye k'a fɔ fɛn min sanga 80 ani sanga 5nan wagati fɛn min Binga na penalty de sɔrɔ penalty min i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Zanako ka kamalen yɛrɛ penalty kɛ a y'i da dugu ma a kɛlen k'i da dugu ma sanga 90 bɛɛ lajɛlen dafara k'a to dugu ma a ma wuli donc sanga 90 dafalen ka kamalen to dugu ma arbitre quatrième arbitre a nana fɛn min traditionnel yira ko 4 minutes Binga ka penalty tanna o kɔnɔna na ka penalty don o kɔnɔna na o 4 minutes dafara dɔrɔn u ye dolantan bila o y'a sɔrɔ Binga ka 2-0 bɛ yen nɔ penalty y'a kɛ 2-0 ye troisième bi Binga tun bɛ ka boli o nɔfɛ donc an bɛ a daminɛ fɛn min ye an balimakɛ la Malamine Doumbia i b'a ye k'a fɔ fɛn min Binga Zanako match Bamakɔ yan 2 ani Kanangolo donc i b'a ye k'a fɔ dolantan kɔni bancogo kɛra nin ye i bɛ se ka mun de fɔ dolantan in kan. Bon Bakari Lô, i bɛ se ka min fɔ dolantan in kan dɔrɔn komi dolantan in yɛrɛ ne ma a lajɛ voilà parce que a dɔw y'a sɔrɔ k'an bɔra émission na bon dɔw tun bɛ n kɔ so bon n ma se ka taa dolantan in lajɛ n tɛ mun taara lajɛli yɛrɛ kama bon mais n ye dolantan in kɔni kibaruya mɛn cogo min na
binga gɛlɛya kɛra min ye o de kɛra ntolan tagali ye n'o ye ale ye o de kɛra gɛlɛya ka da kan o taacogo man ɲa tora ka ntolan dɔw to o b'a la ani ye min tɛmɛna ni entraîneur ni ɲɔgɔn cɛ bari ma se ka hali yɔrɔ foyi ma se ka fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko entraîneur ye nin de kɛ walima a ye min yɛrɛ mɛnna binga yɛrɛ ɲɛmaw da an ka o yɔrɔ fɛnɛ an ka hakililajigi ko la komi débat don donc an ka hakilinaw fɔ a kan a yirala de ko degeli karamɔgɔ n'o ye Ousmane Gino ye donc a fɔlɔ ko a nana bɛnbaliya i n'a fɔ ka joueur dɔw sen an dɔ ye équipe kɔnɔna na donc ko a nana ko a y'o kɛ donc a filanan ko Ousmane Gino ko a tɔgɔ yera stade bureau kura min sigira o kɔnɔna na donc o kɔni u ye min fɔ dɛ ni o kɛra a suspend kun ye o de tun kɛra nin ye nka o kɔfɛ an y'a ye Ousmane Gino yɛrɛ a ye walan sɛmɛ yanni match retour cɛ. Wala bɔn i bɛ ka min i ye min fɔ laban na de o de bɛ se ka ko in yɛrɛ tiɲɛ ne k'a fɔ de ko a ye ntolan dɔ fisaya ni dɔ ye bon ne tɛ se ka sɔn o ma parce que entraîneur tɛ se ka ntolan bɛɛ lajɛ o entraîneur fana na kun ye tɔn kɔnɔ ni min ye i ka ntolan i dalen bɛ min na min bɛ se k'i ka fɛɛrɛ kɛ i k'o lajɛ n'a sɔrɔ a tɛ ka gagner o kan ka nin kuma de fɔ mais a ye ntolan jumɛn ye k'a ma gagner de ne hakili la contre Sarri a imaginer le cas trop bi la Sarri a ci est-ce que o mauvais résultat ye a taara Libéria a taara Côte d'Ivoire a y'a ka match olu bɛɛ gagner o cogo la mais mauvais résultat bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan ala tora ntolan dɔ fisaya ni dɔ kɛ n'a tɛ ka gagner a bɛ se k'a fɔ de ko bon a bɛ ka min kɛ nin n bɛ ka nin anw ka équipe la gagner baliya de ye anw tɛ se ka sɔn ne ma donc ne bolo ne kɔni ma sɔn yɔrɔ ma mais a tɔgɔ yera Sarri ka bureau na u b'o min fɔ kɔni o bɛ se ka kɛ kuma tiɲɛ nka ne kɔni bɛ se ka min fɔ. Olu yɛrɛ ɲininka yala stade ni binga est-ce que fadenya bi olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se o degré ma wa. bon ne yɛrɛ kɔni ma dara ko fadenya b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka se o degré ma ni Sarri y'a dɔn ka ban k'a fɔ ko Guindo ye entraîneur ye ka ban k'a don u ka bureau na ne bolo o tɛ problème an ka kɛ problème ye binga ma o Sarri bɛ se k'i to Guindo bɛ se k'i to Sarri ka bureau na ka mun tiɲɛ binga ye n'a sɔrɔ a t'an bɛ binga ɲɛta de kama bon ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka fɔ dɔrɔn olu de ka élimination n'i y'a bɔ binga yɛrɛ ɲɛmaaw la a tɔ b'a dɛ c'est vrai mɔgɔ se yɛrɛ i b'u fɛ ka tɛmɛ i b'u ɲɛmɔgɔ wɛrɛ ka da kan olu b'a nafolo de don a la mais ne bolo kɔni entraîneur sipan cogo min na o tun t'a kɛ ten u tun b'o a to u ka taa n'a ye ka taa baara in kɛ ka na n'u kuma ye k'u tun b'a sipan u tun bɛ Guindo sipan championnat kɔnɔna de la o sipansɔn min n'a ka nin ye coupe CAF la nin sisan u tun b'o sipansɔn de da Guindo kan championnat kɔnɔ k'a fɔ bon an ye championnat nin match hakɛ ta i kunna o fana sipansɔn dɔ ka fisa ni dɔ ye o e b'a dɔn olu ye musaka min kɛ na musaka bɛɛ bɔra olu yɛrɛ de kun donc a tun kan k'a to a ka jija a ka don n'aw donna a b'a ka wari remplaçant sɔrɔ o ka fisa n'a ye Guindo sipan a ye binga nin sipan donc match yɛrɛ tiɲɛna olu de nana ni retour kɛlen ta sinon n'a sɔrɔ binga ye bin kelen bɛ sɔrɔ ka don yen nɔ ne b'a dɔn binga ye ko min ye binga bɛ se ka solution sɔrɔ voilà a tun bɛ solution dɔ sɔrɔ mais u ma se ka foyi sɔrɔ ka don yen o de kɛra ko gɛlɛyama yɔrɔ de ye bon yan fɛnɛ bidenw fana sumayara sinon hali binga tun sera ka bin sɔrɔ ka don en premier mi-temps walima hali deuxième mi-temps daminɛ waatiw la ne b'a dɔn binga bɛ se ka bin égaliser voilà an ye dolantan ye cogo min na bɛ se ka égaliser an bɛna Toma fan fɛ Toma i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye binga Zanako dolantan an da sera a ma sisan donc i b'a ye k'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ début ta la binga taara ka joueur dɔw to donc ko minnu tun ye équipe yɛrɛ élément clés ye bon retour la an y'a ye équipe nana gagner mais ta la équipe binna 3-0 Kanangolo donc après ko équipe taara ka élément clés to retour la équipe nana gagner 2-0 Kanangolo Toma i bɛ se ka mun de fɔ fɛn min ye o ko kan. bon n bɛ segin ka na binga ka kuma ye Dumbuya ye kuma fɔ ne kɔni bɛ dɔ fɔ a la ten dɔrɔn sinon en réalité Dumbuya ye kuma min fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛna taa Tiko ta k'i bɛna jɔ kelen na parce que mun na Bakari Dumbuya ye kuma dɔ fɔ kuma in daminɛ entraîneur ko la c'est-à-dire les dirigeants maliens u bɛ ka malien yɛrɛ ignorer quoi n b'a fɔ ten quoi hali n'a terme ka kɛ u b'o ignorer quoi parce que mun na Ousmane Gino ne b'a dɔn mɔgɔ min ne b'a dɔn n b'a dɔn mɔgɔ min don n b'a dɔn a baarakɛcogo bɛ cogoya min na est-ce que i y'a faamu donc k'a fɔ ko Ousmane bɛna ka na dilan don joueurs ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ a daminɛ na binga kɔnɔ ne kɔni m'a mɛn n t'a kalama mais mɔgɔ n'i ma mun ye i m'a mɛn i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ se sɔrɔ bolo sinon i ye Ousmane ye i y'a ka baara suit entraîneur bɛɛ ka laɲini ye jumɛn ye ni équipe sugu ninnu na surtout Ousmane nana équipe ta tuma min na équipe minɛna mɔgɔ dɔw la k'a di Ousmane ma mais a minɛn'o la cogo di parce que Ousmane bɛ équipe ta yɔrɔ min na wagati min na
effectivement au kɛra ka danga ye mais ale bilala o ɲɛma parce que papier ko de y'u bɔ ɲɔgɔn na sinon o fana ye baara de kɛ chapeau de kan ka biri o kunna n'o ye Moribo ye Fama chapeau de kan ka biri a kunna parce que a taara ni équipe ye yɔrɔ min na a ye balontan don équipe senkɔrɔ effectivement bon ni Guido kun ye mɔgɔ sugu dɔ ye a nalen balontan tɔ kun bɛ tiɲɛ de mais au contraire balontan tɔ dɔ farala kan de dɔ farala joueur ka confiance kan de fo joueur b'a fɔ ko n'an taara an bɛ match gagner ka sɔrɔ u cira yan donc ça veut dire que Ousmane ka c'est quelqu'un il est psychologue a ye fɛn min don a y'u kunkolo cerveau nettoyer de ka fɛn dɔ de don a kɔnɔ ka confiance don o exemple maître Doumbia bɔra k'o fɔ o kɛra contre champion super coupe la est ce qu'il y a faamu donc dɔwɛrɛ tɛ Guindo ka yɔrɔ ye ni cɛ b'a tilen ka tiɲɛ fɔ a ka tilen ka tiɲɛ fɔ c'est à dire ni Guindo ye contrat signé pour que ni Guindo ye contrat signé papier bɛ talen CAF la tuma min na ma Guindo ka wari sara cogo la o y'a sɔrɔ papier taara CAF la CAF y'a qualifié ka ban mais Guindo était patient parce que Maliko don a t'u yira diɲɛ na a ka prime de ceinture 1 million prévu bɛ yen cɛ ma sara o mun b'a yira k'a tɛ k'a kɛlɛ o nɔfɛ salaire bɛ yen nɔ 100,000 a 40,000 de di Guindo k'a bɛ kuma k'u ka sabali k'u ka charge bɛɛ k'u yɛrɛ kan ko walayi k'u b'a sara a prévu bɛ yen o ma na n'a kumakan sinon a kumakanw bɛɛ bɛ yen n'a y'i ja n bɛ Guindo wele i ka plateau la c'est pas parce que je la défendre Guindo non et puis cɛ mɔgɔ bila ko fɔlɔ tɛ nin ye o au contraire ale b'a ka équipe ale de b'a ka équipe diriger Guindo tɛ sɔrɔ de ma kuma bamanankanw de nin na joué nin tɛ joué nin bɛ ne y'o dɔn i b'a wele ka na mun na Guindo est entraîneur pas de haut quelqu'un avec sa licence à CAF il est entraîneur fédéral et puis il est inscriteur or ka équipe dɔ de bila fɛnɛ kana bingan ta ne hakili b'a la kɔni voilà et puis il est inscriteur Guindo tɛmɛna Mali club ba fɛ o AS Police ye performance kɛ avec Guindo Stade Malien ye performance kɛ avec Guindo non an ka sabali sa o cɛ ka kalo sara kalo la 100,000 a dafalen ma sɔrɔ bolo a ka prime de ceinture papier donné ka ban a ka prime de ceinture 1 million a ma sara fo n'o y'a sara kunu ou bien 10 000 sinon cɛ tɛ ne tɛ siran yɛrɛ n y'o de fɔ a b'a fɔ ne ye révolutionnaire ye révolution ko tɛ mais il faut k'an ka tiɲɛ de fɔ i y'a faamuya a ye entraîneur dɔ gɛn ka tɛmɛ fɔlɔ i b'a dɔn ko problème bɛ bingan joueur yɛrɛ ni staff cɛ et cogo di tan parce que a ma diya joueur ye Guindo tagali joueur kan ala taara ni équipe mun ye si Guindo était avec eux n m'a fɔ bi saba tun tɛ don la u tun bɛ bi dɔ sɔrɔ ka don i n'a fɔ sɔrɔ ka don c'est-à-dire cɛ ka plan A ni plan B a y'a bɛɛ kɛ ka tila ka plan A C kɛ ka plan Guindo c'est quelqu'un joue avec 3 styles ni mɔgɔ min ye bingan ka match la Fama tun bɛ jouer ni style kelen de style mixi Guindo nana ni compacti la an bɛ style mixi jouer ni compacti la an bɛ style indirect jouer ni compacti la an bɛ style direct jouer Guindo y'a bɛɛ baara pendant 2 mois k'a bila en place parce que a yɛrɛ ye denmisɛnw de don a ko qualité min b'u la ale nana sɔrɔ depuis centre de formation entraîneur ye baara min kɛ ale b'olu de remercier donc an ka sabali n bɛ dan ye o yɔrɔ la n'a nana joueur b'a fa na bakari ne tɛ se k'a faamu joueur dɔ ka papier bɛ se ka sɔrɔ joueur dɔ ka papier c'est parce que fɛn dɔ bɛ yen sinon élément clé surtout élément clé papier ma sɔrɔ en plus de ça aussi t'o di Doumbia en plus de ça aussi n'i y'a jateminɛ o élément clé minnu filɛ n'u ka papier ma sɔrɔ bingan Zanako a dolantan an bɛ se k'a fɔ a fɔra a ça veut dire tirage kɛra kalo kelen bingan tun b'a dɔn yanni dolantan ye don cɛ voilà bon donc e k'a lajɛ n tɔgɔma moi Boubacar Sidiki personnellement moi je dis moi parce que a ko in kɛra avec Guindo tun b'a a wala ni diɲɛ de Guindo tɛ sɔn Guindo b'a la n mago bɛ nin joueur de la n b'o de da fɔlɔ première position l'entraîneur bɛ licence di secrétaire général ma u b'a ta fɔlɔ de les 2 meilleurs gardiens u b'o ta les 7 meilleurs défenseurs u b'o ta les 7 meilleurs milieux du terrain u b'o ta 3 milieux offensifs 4 milieux défensifs et 3 milieux défensifs plus 1 milieu polyvalent u b'a ta ten tɔ n'a sɔrɔ o bɛ ɲɛfɛla de fɛnɛ caya parce que match in tun ye déplacement de ye o donc bingan bɛ kɔfɛla de giriya ni cɛmancɛ parce que a b'a dɔn ɲɛfɛla min b'a bolo qualité min b'u la Guindo b'a dɔn tigitigi donc Guindo préfère sur 23 joueurs ka taa hali ni 5 attaquants parce que a b'a dɔn n'a ma gagné yen nɔ a bɛ nili kɛ et puis il peut gagner ici
C'est pour ça que j'ai dit Guino travaille avec 3 styles avant d'impliquer nous à faire un coup. Donc Guino c'est la photo de Maga avec élément clé au cap pour tout. Donc les entraîneurs me tara trop de d'ailleurs qu'on a doit avoir valeur de là. Donc Mali dirigeant TC comme Mali entraîneur ou Bounya. Kassinko, Cheikh Diallo crée tiens. Nous jamais là. Stade Malien contre Yeskita. Non, mais c'est la non. Vous m'excusez. Stade Malien contre Yeskita. Yani Stade Malien mais bido. C'est tonton et comment je vous fais ça. Mais nous y jouons à least in match bana stade frère de Taro na akliba. Nous ko na fait bar na nous bora ka match do frère kita. Nous ko aller ti fréfo. Ne réagina ko nous beta Burkina match na mo tchédia. Avec Burkina atia boche mon fort équipe pour continuer nous des boulots ali joueur nous faire la joueur pour maintenant tiens faire ça bravo devant un ton anti c'est la tannée ça donc Brahim ne va là le meilleur défenseur match là-bas na bonne ne veut faut être l'homme Brahim là ok Thomas et amoteur non avec Bingata là c'est ça donc moi bon Mali ame a kan domaine mon a be san mugan bɔ sisan an b'a dɔn Mali balontan ko a kuma ka ca kosɛbɛ imana tiɲɛ parce que tiɲɛ ka gɛlɛn ma mais bɛɛ n'i ka tiɲɛ don an fana an bɛ yamaruya di parce que an bɛ démocratie kɛnɛ kɔnɔ wa liberté d'expression fana bɛ yen mɔgɔ hakilina ye mun ye c'est vrai a baga de b'an bɔ a ka tiɲɛ b'a bolo bon ni dirigeant minnu bɛ yen nɔ n'u bolo baga ta tɛ tiɲɛ débat dayɛlɛlen n'o ye an bɛ taa plateau kan baga ye nin fɔ a bɛ tan kuma ye nin fɔ a bɛ tan baga ye nin fɔ malamine ye nin fɔ a dayɛlɛlen n'o bɛɛ k'a fɔ a tɛ se a ma se k'a fɔ nin bɛ burujalen bɛɛ b'a dɔn page ninnu an bɛ mun sanfɛ kuma bɛ ja an t'an yɛrɛ fɔ mais dayɛlɛlen n'o bɛɛ mun b'a fɛ ka na an bɛ ka mun fɔ n'o contraire n'u ka tiɲɛ b'i bolo i bɛ na an bɛ sigi an b'a débat mankan t'a la foyi t'a la ɲɔgɔn hakililajigiw de don ka se ka ɲɔgɔn bilasira an bɛ se k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye wa an ka tiɲɛ de bɛ fɔ dɛ wa an hakilina ye mun ye an b'o de fana fɔ bɛɛ n'i ka hakilina don baga de ka hakilina diyagoya tɛ ne kuma ka sɔn o ma diyagoya tɛ a fana a ka sɔn ne ta ma k'a fɔ k'a karamɔgɔ nin o t'a la dɛ n'a nana débat kɔnɔna na débat la chacun est libre a ko baga ne ka kalanden non karamɔgɔ bɛ fili karamɔgɔ ye taa ni kalanden ka ye i b'a sɔrɔ tuma dɔ la karamɔgɔ bɛ ka mun ye karamɔgɔ ta ye nkalon ye i b'a sɔrɔ kalanden ta ye tiɲɛ mais a bɛ dɔn cogo di ni débat n'a hakilinaw gosira ɲɔgɔn na sisan minnu bɛ k'an lamɛn minnu bɛ k'an filɛ u bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin tigi ta ye tiɲɛ ou bien dɔ b'a fɔ ale sɔnna ne baga ta ye dɔ ayi k'ale sɔnna ne tɛ ou bien ayi ale ma sɔn a si ta ye a fana hakilina ye mun ye a fana b'a ta fɔ an k'a bila o minɛn kɔnɔna na an b'o fɔ i ye mun fɔ an bɛ segin ka na kosɛbɛ an ka baara cogoya a ka gɛlɛn an bɛ se k'a fɔ binkan ka éliminer an bɛ se k'a fɔ binkan yɛrɛ ye mɔgɔ nɔ don an bɛ se k'o fɔ an b'o fɔ an da caman cɛ mun na taali la fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ maa kɔnɔntɔn olu de ma se ka ta ka sababu kɛ passeport ko ye c'est vrai dɔw y'a ko bɛ jamana jɛ non jamana tɛ maa si ka passeport ta k'a d'i ma i yɛrɛ de b'i ka passeport ta bon o kɛra kun jumɛn na o b'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ ma labɛn yanni an ka se passeport fana ma CAF yɛrɛ ɲɛkɔrɔla fana na a ka entraîneur a bɛna ko an y'a suspend a suspend kuma jumɛn mun kama o ye kuma fɔlɔ min fɔ lettre kɔnɔ k'a fɔ ko a tɛ ka jɛ na baara kɛ mɔgɔw ye an yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ an ka ye k'a fɔ o tɛ tiɲɛ an ka fɔ ten parce que a mun ka di a ye parce que hali ni président bɛ kuma a bɛ taga kuma addition de fɛ a k'a kɛ tan bon Guinée y'a jira k'a fɔ ale ka ko ka to a bolo tant que baara kalifa ale de la a ka baara ale b'a ka baara kɛ a b'a ka di a ye cogo min ni résultat ma sɔrɔ n'u b'ale bila u k'a bila ni hakili la u laban na tuguni ka na kuma wɛrɛw fɔ mais an b'a ye o kuma ninnu bɛɛ an bɛ se k'a fɔ k'a suspend nin de kama non bon a kun ni kuma yɛrɛ tɛ yɛrɛ kuma hali ni kuma a fɛn k'a fɔ ko b'a suspend ou bien n'u b'a bila a tɛ kɛ nin wagati in na kun jumɛn mana na an bɛ se k'a fɔ gundo kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que o gundo sisan parce que ni bɛn bɛ yen nɔ a bɛ se ka gundo la kalifa ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ fɛn fɔ a la mais ni bɛnbaliya nana sisan bon gundo dɔ poyera sisan gundo jumɛn poyera u kun y'a jira k'a fɔ sara la 500 de bɛ di Ousmane Gundo ma n hakili la u b'a fɔ o de bɛ papier la o bila la ka taa CAF la mais sara la a y'a jira k'a fɔ ale tɛ 500 sɔrɔ k'a bɛ 40 de sɔrɔ o de fɔra voilà 200 o b'a jira k'a fɔ
o ye kun ye bi naani wa bi naani bi wɔɔrɔ tɛ dɛ bi wɔɔrɔ de bɛ tigɛ n y'a faamu n b'a fɛ k'o de fɔ quoi a dira k'a fɔ waa kɛmɛ o de bila papier la ka taa o de signé don ko waa kɛmɛ de bɛ di a ma mɛ k'a sɔrɔ waa bi naani de bɛ ka di ale ma bon sisan an yɛrɛ b'a dɔn nin b'a ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o tigilamɔgɔ ye kɛlɛ provoqué e ma ne bolo dɛ i man ka kɛlɛ o wagati parce que ni e yɛrɛ b'a dɔn surtout u y'a essayé k'u bɛ kɛlɛkɛbonya de kɛ Guinée la ni ko parce que ko k'u y'a suspend est-ce que y'a faamuya k'u y'a ka baara ɲɔngiri u y'a suspend de mais après Guinée yɛrɛ de nana démissionner. Parce que mun fana hali taali mun kɛ liste la parce que CAF fana b'a yamaruya de ni licence mun fɔlen filɛ n'a t'i bolo e tɛ se ka sigi pan kan dɛ bon hali Guinée kun tɛ yen dɛ mais ale tɔgɔ de kun b'u kan entraîneur tɔgɔ bɛ liste la ale tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ entraîneur mais ale yɛrɛ ma ta k'a bɛ yan nɔ. Ici là, entraîneur Mounoutobedo, entraîneur Guinée, entraîneur fédéral, mais son nom était à la première position. Donc, toi, licencié B, nous, licencié C, nous, staff, nous, mais Guinée, nous, licencié A, nous, est-ce que vous avez un cas? Ah, moi, je suis pas à toi de nous. Pourquoi? Non, vous avez un cas, ça a deux références. Oui, c'est vrai, parce que à quoi qu'on y avait, vraiment, à ma cas, on a dit, on a dit, claro, não é para não estar na briga quando você vai só na fé na fulana for acho ali lá bem do na tela com você bom tinha lá não para não estar com na aqui vai com não pá boa de minha mufie aqui mais né aqui chama de vanga para não estar com não aqui ele vai saber para anda aí não ia andar só parce que ni do tonho aqui ni a kuna na aqui mas ale fana bɛna dan ka de kɛ a bɛ dan kɛ ale tiɲɛ kan ni mɔgɔ i ye mɔgɔ jumɛn tiɲɛ kan ne ye jumɛn kuma in dabilen don ni hakɛ in ye jumɛn o juste hakɛ ye jumɛn ye sisan c'est vrai u fila ka bila tan tɔ parce que kuma tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ n'a a b'a fɛ ka mɔgɔ min se a classement u b'u da don a la k'a ka nin se o ni a ko non ale t'o kɛ. Bon, c'est ça, c'est vrai, surtout le mais ni mangan nana. Bon, au revenu na, président yɛrɛ m'o dogo dɛ. Mais hali ni a président n'a bɛ kuma sisan a tun bɛ kuma ni adjoint de parce que a b'a dɔn k'a fɔ Guinée tɛ sɔn o ma o de y'a to sisan o sisan yɛrɛ bɔ fɛn sara mais hali ni taara fɔ adjoint est ce que adjoint de bɛ décision ta ne bɛ décision ta bakari entrepreneur suwale kuma dɔ la ale bɛ décision ta mais kuma dɔ la ne bɛ se ka hakilina d'a ma n'an y'a kɛ tan. A b'a la n'o ɲɛna an bɛ jɛ ka o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais toujours a bɛ kɛ baara de ta parce que ale y'an tɛmɛ. Karamɔgɔ i ka kuma tigɛli tɛ i ka kuma tigɛli tɛ Guinée ye cɛ min ye Guinée ti baara kɛ Guinée ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a t'u consulter wa a ka kɛ hakɛ yira o b'a jɔ a fɛn. O yɔrɔ la wa malgré tout Côte d'Ivoire président ko match retour la a kun ye joueur minnu tɔgɔ kɛ liste la o joueur ninnu c'est-à-dire a b'u kun minɛ parce que a kun joueur minnu kɛ liste la après olu de tilala ka na joueur dɔw kɛ liste la nin kuma in bɔra yɛrɛ da de dɛ président yɛrɛ da nkalon tɛ ka da la olu yɛrɛ nana ka na joueur dɔw de di o joueur minnu sera k'olu de gagnera ni olu ye Côte d'Ivoire ka victoire kɛ ni o ye bon depuis o de kɛra donc n bɛna min da o kan o ye n yɛrɛ ka analyse ye depuis o de kɛra donc bigan mɔgɔw de y'a bila u kun na donc ko Guinée ka baara cogoya donc c'est-à-dire a ka baara cogoya dutigi kun b'u kun na o y'o tɔ de sɛbɛntiya o don est ce que e bɛ ka kuma faamuya voilà donc kuma filanan ye yɛrɛ analyse mais min bɔra yɛrɛ da o ko de ko match o la u gagnéra u qualifiera Turquie la u qualifiera donc o min kɛra parce que o ye Guinée ka joueur ninnu bɔ yen ka na n'u yɛrɛ ka joueur ye. Jɔn de b'u bɛɛ entraîner entraînement. Guinée b'u bɛɛ entraîner voilà donc mais ne tɛ se k'a faamu ko o ko sugu bɛ se ka kɛ cogoya min na o dumiya an ka ta an ka dan ɲɛ. Bon gɛlɛya kɔni b'a la ne y'o de fɔ ko gɛlɛya ko a ma fɛn quoi a ma fɛn fɔ o. Tiɲɛ tɛ président ma dɔgɔyama tɛ quoi mais ne bɛ mun fɔ président conseil t'a bolo quoi. Il est mal conseillé wallahi Sidi Traoré radio jɛ ka fɔ Sidi kumacogo ka farin mais moi j'adore Sidi wallahi bilahi parce que Sidi bɛ tiɲɛ fɔ a ka diya ka na diya ye quoi a ti côté la quoi mais n'a y'a fɔ n'a tɛ e mɔgɔ min fan fɛ don min na e b'a kɛ mɔgɔ jugu ye mɔgɔ jugu tɛ Sidi ye nin kuma in fɔ wa a nana kɛ turi tɛgɛ ye a ko président i bɛna bɔ sisan i ye Guinée ta il faut avoir un bon conseil ça c'est un il faut travailler avec tous les monde i ka jɛɲɔgɔn na i ka staffu la kana to fɛn ni fitinin dɔ ka don ɲɔgɔn cɛ
Et diɲɛ fan bɛɛ entraîneur deuxième entraîneur i b'a sɔrɔ ale de ni joueur ka di a bi ale de ni mɔgɔ bɛɛ ka di i b'i adressé ale la hali entraîneur yɛrɛ pour que a bɛ fɛrɛ ka baara ma a bɛ joueur ni deuxième entraîneur de to donc ni joueur ni problème b'u la u bɛ kariya ka baro kɛ ni deuxième entraîneur ye k'a fɔ a ɲɛna entraîneur principal b'a donc n'a gɛrɛla deuxième entraîneur la o bɛ kɛ mais mun ye k'a fɔ ko ale sago ka kɛ cɛ o ye nkalon de ye sa Guido de bɛ k'i b'a entraîner. ok fɛn ko ye an bɛ fɛɛrɛ kɛ an b'a da sisan an ka nin yɔrɔ in an ka nin datugu an k'a datugu a kuma ti ban n'ala sɔnna o bɛ kɔfɛ wagati fɛnɛ furulen don wagati bɛ ka taga an b'a datugu tan mais an bɛ mun fɔ dɔrɔn an ka ballon c'est vrai hali ni ta ye k'u ye e de b'a financer mais ni e k'u nana ka ban a bɔli tɛ a la i ye minnu bila a la a bɛ ɲɛ cogo min na a bɛ jɛ k'a kɛ ten tɔ a ka ɲɛ ten k'a fɔ ne de parce que an mɔgɔ caman bɛ yen nɔ egu ninnu caman u b'a fɔ ne de y'a dirija ne de bɛ n ka wari bɔ bon ne b'a fɛ ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten hali n'o tɛ tiɲɛ bon o la kɔni c'est pas bon hali ni bɛ wari bɔ i bɛ mɔgɔ min bila baara la a ka jɛ k'a baara kɛ baara bɛ se ka ɲɛ cogo min an bolo an kɔni bɛ se k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye wa ni kɔni lasirali don n'an ka kuma mɛnna alihamudulilayi n'an ka kuma mɛn fana an filɛ a kɔlɔlɔ kelen kɔnɔ ala k'an bɔ a kɔnɔ. Amina rabi donc an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔna na donc an b'a fɔ nɛgɛ karafe a ka fiyɛli bɔ an senkɔrɔ yan'an ka taa don Mali championnat ale kɔnɔna na. Segin ka na fɛn min ye kumaso kɔnɔna na donc i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an bɛ fɛn min kuma media an b'ale sanfɛla la donc fɛn min ye débat sportif kuma media ale sanfɛ Bakari Kulibali donc an b'aw baga tɔgɔ fila donc fo ka se karamɔgɔ Basiru Kureshi kuma ma ani Malamine Dumbuya an de ka aw baro bi su in na kuma media ale sanfɛla la bɔlɔlɔ siraw fɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min championnat national Ligue 1 Orange ale tile 5nan bɔlɔntan kɔfɛ donc i b'a ye k'a fɔ ASCO bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 12 donc ASCO jɔyɔrɔ fɔlɔ kuru 12 jɔyɔrɔ 2nan Segu bɛ kuru 10 jɔyɔrɔ 3nan Yelen kuru 9 jɔyɔrɔ 4nan fɛn min ye 11 Grater kuru 8 jɔyɔrɔ 5nan Joliba AC kuru 8 jɔyɔrɔ 6nan Black Star kuru 7 jɔyɔrɔ 7nan AS Police kuru 7 jɔyɔrɔ 8nan Irale Bamako kuru 7 jɔyɔrɔ 9nan Bakarijan kuru 6 jɔyɔrɔ 10nan Dugu 7 kuru 5 jɔyɔrɔ 11nan LCBA kuru 5 jɔyɔrɔ 12nan Ispas kuru 5 jɔyɔrɔ 13nan Stade Malien Bamako kuru 4 hali n'a sɔrɔ Stade ka match 3 bɛɛ kɔfɛ donc jɔyɔrɔ 14nan US Kita donc kuru 4 jɔyɔrɔ 15nan AFE kuru 4 jɔyɔrɔ 16nan AS Douane kuru 3 jɔyɔrɔ 17nan i b'a ye k'a fɔ o ye fɛn min ye ASOM ye kuru 2 jɔyɔrɔ 18nan o bɛ fɛn min USBO bolo kuru 1 o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye championnat national tile 5 dolantan kɔfɛ tile 5 dolantan kɔfɛ an ɲɛ bɛ ASCO de la kuru 12 donc o b'a yira k'a fɔ ASCO donc n'i y'a ta ka jateminɛ bɔfo 5 sebaya 4 je pense n'i y'a ka jatew ka ɲi an défaite kelen donc n'i y'a ta ka jateminɛ fɛn min Segu bɛ ɲɛkɔrɔ Yelen ɲɛkɔrɔ 11 Grater ɲɛkɔrɔ Jeliba AC ɲɛkɔrɔ donc ASCO bɛ Mali championnat jɔyɔrɔ fɔlɔ la fɔlɔ tile 5 kɔfɛ ntɔma an bɛ se k'a fɔ nin ye balinako ye wa? Bon balinako tɛ parce que ni bɛ kuma dɔw bɛna fɔ ko cɛ ko Sidi ka di n ye trop et pourtant Sidi ka di n ye parce que championnat daminɛ bali Sidi y'a fɔ n t'a dɔn ni mɔgɔ min y'a su a ko ɲina championnat kɔni tɛ dɔwɛrɛ fɔ a daminɛ kɔni. wa i bɛ mara k'i bɛ ASCO ye. voilà a ko a daminɛ kɔni ale ka équipe n'o ye ASCO ye an bɛ journée 5 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko cɛw t'a da to a la dɛ
journée dure on a le tchouba aller le coffre. Bon donc c'est pas un hasard parce que on a politique des jeunes de nous. Ni à Takaladi équipe fait un peu la politique des jeunes qui où a amené si ça veut à la fin à ce qu'il était. Donc on va forcer la politique des jeunes et bientôt là on profiter qu'à faut des fous qu'à pouvoir qu'à bella dire fou si tout là. Donc on est baramuna nous le premier position là on va mériter on a kaka ya me ok donc Malamine am se gana le fan fait donc comme championnat journée ka droit mi fa ko donc Malamine asko ka joro folo les duru de l'entame ko fait et ça mon fa bon asko ka joro folo les duru de l'entame ko fait am se ka mi fo bro o ka do na tableau kan am se bo le fo kada ka championnat est fait sous do yi ko waati la gɛlɛya bɛ se ka na don a kɔnɔna la gɛlɛya bɛ se ka kɛ mun ye b'a sɔrɔ ka équipe dɔw bɛ yen olu jigi dalen don joueur dɔw kan équipe dɔw ka base ye joueur 2 joueur 1 dɔrɔn de ye wa ni o bɔra dɔrɔn i b'a sɔrɔ ka dɔw bɛ yen u bɛ gɛlɛya sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka na ye a kɔnɔ kɔfɛ bon bi fana i b'a dɔn équipe dɔ fana bɛ yen ni a bɛ ka taa k'a ka ɲi a bolo n'a ye défaite 1 kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ match 4 match 5 ka dun a tɛ gagner n'a dun hakili b'a la sara ɲɔgɔn joli b'a sɔrɔ Diba ni asugo diba tun bɛ ka taa mais ani asugo amaro jɔn n'o ye match kɛ yɔrɔ min na diba ye match 3 de kɔ fɔ o bɛ match 4 diba ma gagner a bɛɛ match yɛrɛ b'a dɔn classe kɔnɔna la o yɛrɛ de ye championnat retour gɛlɛ diba ase bolo donc a bɛ équipe sɔrɔ waati jɔ n'a yɛrɛ hakili b'a hali sisan a gɛlɛya kelen bɛ jouer Mourinho kan depuis a cira Europa la a ye match 8 bɔ sisan a sera ka gagner effectivement kɛla bolo baara sɔrɔli kɛla bolo baara de sisan donc o gɛlɛya bɛ se ka na kɔfɛ n'a ko yɔrɔ dɔ komi sisan tiɲɛ yɛrɛ la wari dɔgɔla kana ɲɔgɔn dɛgɛ mɔgɔ tɛ ASCO ka championnat national kɔnɔna la bi na mɔgɔ t'a kan parce que ni balontan don u bɛ balon tan na a tan cogo la wa ni équipe fana ka ɲɛ dɔ ka balo yɛrɛ di ɲɔgɔn ma non o so ɲuman na voilà. Ok donc o tɛmɛnen kɔfɛ an ɲɛ b'a la Jeliba ACE tile 5 dolantan kɔfɛ Jeliba bɛ jɔyɔrɔ 5 na ni kuru 8 ye hali n'a sɔrɔ a kun gɛlɛyara dɔɔni n'i y'a ta ka jateminɛ Jeliba ka avant-dernier match contre Yele match bannen kɔfɛ an ye ja dɔw ye bɔlɔlɔsiraw kan supporters talen don fɛn min Jeliba ka joueurs don car min kɔnɔ ka taa jɔ car da la donc tɛgɛ kɔni bɛ ka seri kumaw b'a fɔ mɔgɔw ka ɲɔgɔn sama ka ɲɔgɔn minɛ donc voix tɛ yen nɔ kumakan tɛ yen mais n'i ye ja ye i b'a dɔn k'a fɔ dusumakasi kɔni bɛ yɔrɔ in na yala dolantan in kɔfɛ Jeliba ni US Buguba Nazi Jeliba ye sebaya sɔrɔ 2 ani Kanangolo ne ka jatew ka ɲi donc yala an bɛ se k'a fɔ supporters ka ni waleya in o ye pression bila Jelibisiw kan ka se ka US Buguba dolantan in k'a gagner bon n bɛ se k'a fɔ o tɛ o ma pression bila joueurs ka dolantan ka ɲi joueurs yɛrɛ de kan ka ɲi parce que le problème c'est quoi fɛn dɔ ye Bago Seki sɔrɔ championnat kɔnɔna la o gɛlɛya de b'a kan mɔgɔ caman t'o yɔrɔ faamuya match amigo ani match officiel tɛ kelen ye sinon joueur bɛ joli a bolo mais Bago Seki yɛrɛ de ye a jigi da équipe min yɛrɛ a ka fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu ye cibali ye dolantan nana gɛlɛya olu bolo dɔɔnin i n'a fɔ n'o kɛra bidonko yɔrɔ ye ka d'a kan championnat nana ka sɔrɔ Amadou Sinayogo ale blessé bon Zoumana Sambara o ka contrat ko fana tun bɛ sen na bon n'i y'o yɔrɔ lajɛ championnat hali n'i ye ballon bɛɛ tan ka ban n'i tɛ bi don i ka ɲɛ ti dɔn n'o tɛ équipe bɛ ka ballon tan nka bidon de kɛra gɛlɛya ye bon jɔn de kan ka bidon attaquant de kan ka bidon. est-ce que joueur kura fana caman tɛ équipe kɔnɔ. joueur kura caman bɛ équipe kɔnɔ mais joueur bɛɛ Mali championnat joueur de ye minnu yɛrɛ ntolan ta ya salon championnat kɔnɔ a bɛɛ y'o joueur kelenw de ye donc n y'a sɔrɔ n ka jate ka ɲi mais problème de ni o de kɛra bidon ko in de ye mais an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn supporters kɔni ye waleya min kɛ contre Yele ne bolo tiɲɛ yɛrɛ la tɛ équipe ba ka supporters ka ko kɛcogoya tɛ nin ye ni ntolantan tiɲɛna aw kan k'a sigi de k'a fɔ yala mun de la a tiɲɛna an kan ka mun de kɛ a ka ɲa voilà bon i kan ka nin de kɛ parce que f'i ka dɔn de k'a fɔ ko ntolantan gagné a ka di entraîneur ye ka tɛmɛ e yɛrɛ supporter tɔ kan effectivement a ka di joueur ye ka tɛmɛ e yɛrɛ kan bon ni entraîneur gagné a bɛ tɔgɔ sɔrɔ a bɛ nafolo sɔrɔ ni Bago Seki tora ka gagné Jeliba na k'a ka ɲini a k'o sɔrɔ k'a bɛ se ka contrat sɔrɔ ka taa équipe wɛrɛ yɛrɛ kan min tɛ Jeliba ye donc o kɔrɔ ko Seki ka di Bago Seki ka tɛmɛ Jeliba yɛrɛ kan effectivement bon ni ntolantan fana tora ka gagné fɛnɛ o fana ka laɲini min ye o fana b'o sɔrɔ bon cogo di victoire bɛ se ka diya olu ka tɛmɛ ntolantanw kan ni u y'a faamuya donc ni programme k'u hakili to nin yɔrɔ in na ni ntolantan kɔni tiɲɛna a b'a lajɛ mun de la a tiɲɛna mun de la a ɲɛna
kan ka lajɛ bon kɔfɛ tuguni ne ka profiter ka min fɔ yɔrɔ supporter ye parce que an ka équipe ka ko filɛ a ka gɛlɛn n'i ko k'i bɛ kuma o kan dɔrɔn a bɛ k'u ɲɛna k'i t'u fɛ bon ka sɔrɔ k'o tɛ u b'u hakili to yɔrɔ dɔ la terrain kɔnɔna la supporter n'i bɛ tribune na i ka équipe supporter ni joueur ye erreur kɛ a bɛ a nɛgɛ dɔɔnin i b'a ye joueur min bɛ jeliba kɔnɔna la prison de ka bon joueur kan caman ye denmisɛnninw ye walima n'i y'a dɔw yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka jouer jeliba ani sadi la o ka jama ka ca bon i b'a ye hali ni i ye erreur kelen kɛ dɔrɔn ni jama kulela dɔrɔn ni e siɲɛ fila ka tuguni i ka ntolantan foyi tɛ ɲɛ i bolo tuguni o ko supporter k'u hakili to nin yɔrɔ la et puis fɛnɛ u ka arbitre to yen arbitre u ka fili fiyɛ a fiyɛcogo la ka d'a kan waati dɔw la i b'a sɔrɔ arbitre bɛ min kɛla o tɛ tiɲɛ arbitre bɛ se ka fili mais n'a filila a b'a to yen n'a ko k'a bɛ prison ka cogo sugu dɔ la arbitrage tɛ se supporter la dɛ mais a bɛ se ka ntolantan na terrain kɔnɔ o ye tiɲɛ i b'a ye ne b'a jateminɛ kuma caman i b'a ye supporter wuli ka mankan ci ko dɔ la dɔrɔn arbitre yɛrɛ bɛ obligé ka carton bɔ k'a di ka joueur ma bon jɔn de ye a yɛrɛ mako sa e yɛrɛ de y'i yɛrɛ mako sa parce que e b'a réalisé de k'a fɔ k'e bɛ Afrique minɛ ko tiɲɛ t'a fɛ a fana b'a yira k'a fɔ komi tiɲɛ tɛ fɛ komi ma carton na ma o de la a bɛ carton bɔ k'a di ka joueur ma bon o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka balontan tiɲɛ i bolo donc o b'an k'u hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ sinon an ka furu o y'a sɔrɔ samiyɛ yɛrɛ kɔni ne kɔni jɔyɔrɔ bɛ mɔgɔ min na samiyɛ kɔni kɔnɔ kosɛbɛ o de ye France ye parce que hali contre Sobe penalty dɔ dila contre Sobe yen penalty kun tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ donc n'a ɲɔgɔnna ninnu u k'u hakili to nin na ɲɔgɔnnaw la balontan kɔnɔ parce que balontan ɲɛ a bɛ tirage de bolo balontan tiɲɛ a b'olu de bolo n'an kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ supporter k'u ta kɛ k'u supporter sebaya ka di supporter ye cogo min na a ka di ntolantan ni entraîneur ni dirigeant ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan yɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka miliyɔn bɔ ka don fɛn na e mɔgɔ min tɛ dɔwɛrɛ bɔ 200 kɔ walima a dɔw yɛrɛ tɛ 200 yɛrɛ bɔ yɔrɔ a kɔni na se ka diya e ye ka tɛmɛ ale kan abada donc i kan ka bila i bolo n'a tiɲɛna bolo a bɛ jɛn k'a ɲɛɲini mun de la a tiɲɛna n'a ɲɛna a bɛ tɛ kɛrɛfɛ nka o fana t'a to k'a bɛ ɲinɛ o yɛrɛ kɔ donc n bɛ se k'a fɔ kɔni buguba kɔni jɔyɔrɔ kan ka sebaya sɔrɔ kun ye diyagoya de ye hali n'a sɔrɔ ni a ntolantan kun ka gɛlɛn an y'a ye Yoruba se balon tan mais buguba b'an dan buguba ma dan waati si buguba bɔra de ka ntolan tan de mais o ma se ka bi de sɔrɔ ka don mais gɛlɛya de ye min ye fɛnɛ Yoruba se ka hakili to a la baara kulo la faute misɛnninw ka ca surtout kɔnɔna la ka ca et puis joueur défensif ka kuma misɛnnin ka ca ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn jalaki ni ne y'a ye ntolantan dɔrɔn a bɛ ne sɛgɛn yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna Yoruba ni yelen ka ntolantan n y'a f'i ɲɛna mun ni Yoruba ma farati n ka bɛ bita sisan parce que o ɲɛbala Ousmane Diallo ani Kaka olu ka kuma misɛnnin kun ka ca ɲɔgɔn na u bɛ ka ɲɔgɔn jalaki bon ni o kɛra dɔrɔn o bɛ na ni bi doli ye i la o kɔfɛ tuguni n'a sɔrɔ waati dɔw la défense b'a ye sa i k'ale bɛ a kunkolo ye ka ballon nadi a ka gardien ma a kunkolo ye ballon cɛ a bɛ k'ale ɲɛna k'a fɔ ko ale kunkolo sɔrɔ a ma sɔrɔ bon ninnu bɛɛ ye erreur de ye u kan k'u jija ka se ka mun corriger n'u sera k'olu corriger a ka ca la Jali Samata bɛ ka wuli cogo min na nin ye u ka bidon bɛ se ka nɔgɔ u bolo ka d'a kan ntolantan nafa ye bi ye hali ni ye ballon bɛɛ ta n'i ma bi sɔrɔ ka don gɛlɛya b'a la n bɛ se k'o de fɔ ntolantan ninnu kan. Ok donc an bɛna i fan fɛ donc i b'a ye k'a fɔ tile 5 kɔfɛ Jeliba bɛ jɔyɔrɔ 5nan na donc i b'a ye k'a fɔ championnat kɛnɛ kan donc i b'a ye k'a fɔ i bɛ se ka mun de fɔ o la yala balina ko don wa. Bon balina ko tɛ n'i ye Dunbiya ka kuma yɛrɛ ta k'a lajɛ n'i ye Mali championnat yɛrɛ ta k'a lajɛ balina ko tɛ peut-être balina ko don supporteriw de bolo parce que olu ka équipe ye cogoya min na phase préparatoire wagati la donc a bɛ se ka kɛ balina ko olu bolo parce que cogo di Dunbiya bɔra k'a da mɔgɔ la sisan match amicaux a bɛ confiance di mɔgɔ ma mais match amicaux référence tɛ yɔrɔ dɔ la quoi référence tɛ cogo di Dunbiya bɔra n'a yɔrɔ match amicaux ye de ka joueurs bila u sen kan match amicaux ye de i bɛ fɛ ka fɛn mun kɛ i n'a fɔ i ye style de jeu dɔw bila i bɛ fɛ k'o appliquer ka cohésion don joueurs ni ɲɔgɔn cɛ ka o automatisme fɛnɛ nati ka fara cohésion kan ka homogénéiser kɛ ka datugu mais a dɔw bɛ yen nɔ n'a ɲɛn'i bolo ni championnat daminɛ la i bɛ se ka ko dɔ kɛ mais hali o yɛrɛ la ni championnat kɔni daminɛna i b'i hakili to i yɛrɛ la parce que entraînement joueurs bɛ yen donc a période fɛnɛ la i bɛ joueur fɛn fɛn lajɛ a bɛɛ b'a fɔ k'a b'a yɛrɛ faga de pour que o ka se ka jouer championnat daminɛ la. Effectivement. Ya bon o bɛ se ka entraîneur sɔrɔ o bɛ se ka kɛ fili i bolo mais i ka laɲini tɛ parce que i b'a fɛn fɛn ye a bɛɛ bɛ fɛn dɔ de yira i la donc i bɛ joueur bɛɛ lajɛ en fonction de l'équipe adverse donc n'a ma ɲɛ i bɛ jɛn n'a ye i b'a responsabiliser ta je crois que o de ye Bago Seck sɔrɔ
mais il a compris parce que ne Doumbia ka match ta Doumbia ka kuma ta k'a lajɛ ne ma taa match kɛyɔrɔ la n bɛ k'a lamɛn radio la mais i b'a dɔn Bago Seck a bɛ ka commencer ka erreur ni k'a corriger mais a gɛlɛyayɔrɔ ye jumɛn ye Bago nana équipe mun na n'o ye Jeliba ye Bago bɔra équipe mun na fɔlɔ yan'a ka na Jeliba la n'o ye Sobe ye n'a y'a ka degeli karamɔgɔya dayɛlɛ Sobe ni Jeliba bɛɛ ye kelen i y'a faamuya bon yɔrɔ min de bɛ Bago lafiya dɔɔnin bon Bago bɔra yen nɔ ka na dugu 7 ou bien Bakarijan a y'olu kɛ bon n'i ye Bakarijan ta k'a lajɛ Bakarijan Jeliba ye à l'époque n tɛ sisan dɔn bi dugu 7 n'i y'o fana ta k'o lajɛ ka na stade la ka tila ka segin donc Bago a kan ka expérience caman sɔrɔ bon je peux dire que Bago est expérimenté parce qu'il a passé avec l'équipe nationale donc avec denmisɛnninw dɔn o de bɛ ka a yɛrɛ lafiya ni Jeliba ma taa yɛrɛ sɔrɔ fɔ 10e position na sinon tantoga la n'a sɔrɔ a tɛ denmisɛnninw dɔn championnat expérience t'a la 90% a tun bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan parce que balontan minnu bɛ Jeliba bolo u bɛ se balontanijɛ yɛrɛ de la mais u ma dafa cogo di inexpérimenté ka ca la a y'a daminɛ ni joueur min ye inexpérimenté ka ca la par exemple mɔgɔw bɛ Jeliba ye cogo di mɔgɔw bɛ Jeliba ye ni waati jan de i y'a faamuya équipe ba supporter n'u ye ka mankan kɛ u b'u ka équipe ye ni waati jan de o ye jumɛn ye ni Jeliba ta k'a lajɛ génération dɔw tɛmɛna Jeliba la ka mɔgɔw bɛ sin k'u miiri olu la dɔrɔn u dusu bɛ tiɲɛ ni olu ka balontan rigueur ni fɛnw ye i n'a fɔ génération de Dirisa Fɔnba Musa Masa ninnu Gimbala Wule Tunkara Ala ka hinɛ la ya Dirisa Jate Basigi Karabɔ fo ka na se Sumayila Kulubali ninnu ni Abdramane Kulubali ninnu ma ya ani olu n'u ɲɔgɔnna caman bon n'i y'o ta k'o lajɛ olu bɛna bɔ yen kuma min na Salifu Kulubali ninnu fana ka génération na donc ni Jeliba supporteriw ye olu ye dɔrɔn Salifu ninnu ka génération ninnu ye dɔrɔn ka tila k'a ye sisan wa denmisɛnninw bɛ bɔlɔn na alors que sisan technicien ka ca n'o technicien mais bɔlɔntan yɛrɛ bɛ fɛn min demander o rigueur ni agressivité mun b'olu la o tɛ ninnu na parce que olu la caman b'u la u ka technique kun limité don mais technique mun kun b'u la n'a limité don a kun permet ka fɛn sugu bɛɛ kɛ. Ok. Ya donc o gɛlɛya ninnu bɛɛ bɛ yen quoi. Ok. Il faut que supporter k'a faamuya i n'a fɔ Dunbiya y'a fɔ cogoya min. Ok an y'o yɔrɔ faamuya donc karamɔgɔ kuma b'i bolo ka da o kan. Ouais ne bɛ mun fɔ dɔrɔn ɲinan championnat a ti nɔgɔya parce que ɲinan championnat i ko 18 ni i ko 18 o la journée bɛ taa fɔ 34 na i b'a jateminɛ wa an bɛ ka taga cogo min na an bɛ se k'a fɔ boxing day an bɛ k'o balontan de kɛ hali n'a sɔrɔ nin semaine kɔnɔ u ye dɔɔnin bɔ a la o nɔgɔya t'a la parce que semaine kelen kɔnɔ sisan match 2 bɛ se ka taa o b'a jira k'a fɔ ni équipe tɛ maa min bolo effectivement maa min bolo i ka balontan o bɛ sɛgɛn kosɛbɛ wa équipe ninnu fɛ wa an ye Mali balontan an ye championnat ta k'a jateminɛ nin na équipe ninnu bɛɛ lajɛlen niveau bɛ taa kelen na k'a fɔ équipe indépendance équipe fɔlɔ olu de fanga kun ka bon mais bi bi in na an filɛ wagati min na sisan équipe indépendance o ye équipe jumɛn ye o ye Stade Malien ye o ye Jeliba ye o ye Real ye o ye Sobe ye an bɛ se k'a fɔ an filɛ wagati min na sisan équipe kura minnu yɛrɛ minnu sen kan an bɛ se k'a fɔ o ka baara cogoyaw don ani wulikajɔ minnu bɛ sen na sisan bɛɛ niveau ye kelen o don y'a to o don yɛrɛ ne y'a fɔ n ko bɛɛ ye kelen bonya si yɛrɛ ko non ko équipe kura ninnu yɛrɛ ko bɛ dɔ ninnu sanfɛ sisan parce que ka sababu kɛ olu ka baara kɛ cogo min na wa an bɛ se k'o fɔ dɔrɔn ɲinan équipe balontan a ti nɔgɔya dɛ a ye mun fɔ entraîneur bila kɔni o daminɛna ka ban journée 5 wɔɔrɔnan o yɛrɛ bɛna daminɛ sini ni Ala sɔnna ka kuma media sanfɛ u bɛna a balontan olu fana lajɛ o sanfɛ sini an bɛ mun fɔ dɔrɔn Bakari championnat a ye mun fɔ bɛɛ ka baara kɛ a kɛcogo la an ka jɛnɛ fiɲɛ caman bɛ yen an b'o jateminɛ tuma dɔ la terrain na yen nɔ fele match bɛ sɔrɔ a sɔrɔ waati tuma dɔ la fele match a tɛna na waati ou bien minnu kan ka arbitre ka points ta waati dɔ la olu ti ye bon fo wa bɛɛ lajɛlen collégial o yɔrɔ la n bɛ ka yɔrɔ de fara kan sisan ISPAS ni LC Ba ne ma fili ISPAS LC Ba polisiw mana match min na secrétaire na ISPAS ne ma fili ISPAS LC Ba de don non n hakili t'a match la don a fɔ dɔrɔn ka da ka balontan daminɛ ka sababu kɛ insécurité parce que arbitre polisi kun tɛ yen nɔ foyi kun tɛ yen arbitre fana ma sɔn ka file jateminɛ ko parce que polisi tɛ yen nɔ a ma sɔn ka file bi a y'i jɔ bon match kun ka daminɛ 16h pile fo 16h45 à peu près match voilà donc i b'a ye k'a fɔ match commencera ka daminɛ a yɛrɛ daminɛ cogo di parce que heureusement
Isfasi ale kun bɛ ka jouer bon surasi minnu kun bɛ ni teni kun b'u la terrain kɔnɔna na u y'u de fara fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 5 ou bien mɔgɔ 6 ɲɔgɔn donc ka n'olu yira arbitre la donc u ka se ka arbitre ka sécurité assurer donc yanni o cɛ arbitre kun ye capitaine ye parce que ballon sariya la ni sécurité capitaine fila i b'olu wele ka na o ɲɛ n'u se ka sécurité assurer olu bɛ se ka assurer donc olu bɛ kɛ olu b'a mais capitaine ninnu ko ko non olu tɛ se donc surasi ninnu nana kana bon arbitre sɔrɔ ma a ye match daminɛ o match fɛnɛ daminɛ retard min na fo o fɛnɛ mi-temps bilatɔ pour ka sɔrɔ ka na terrain na. Bon an bɛ mun fɔ dɔrɔn an bɛ k'a fɔ fédération malienne de football de nin hakili ninnu u ka o kɔlɔsi kosɛbɛ o kɔ tɛmɛnen fana arbitrage fana an bɛ mun fɔ dɔrɔn il y a le seul maître du terrain bon n'u ye dɔ namara ka di dɔ ma kuma bɛ ne wele fɔ dɛ ala ko don dɛ n'i ye mɔgɔ dɔ namara lara a bɛ yen mɛ balontan kɔni lara ko kuma t'a la sa mɛ a b'a la ni mɔgɔ namara parce que arbitre ninnu olu dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ ka sonja kɛ ka mɔgɔw faga olu de critiquera olu dɔrɔn de critiquera bon i ka critique jɛya kan fili bɛ kɛ o fili bɛ kɛ ka d'a kan maa si tɛ yen nɔ mun dafalen don fili mun fana don ka kɛ flagrant délit yɛrɛ tiɲɛ na an b'o ɲini arbitrage fana fɛ u ka fili fiyɛ ka ɲa an bɛ se ka mun fɔ o kɔnɔna na bakari wagati bɛ ka taa n'an kuncɛ ninnu ye an bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛ ta telefɔni na o hakilina ye mun ye. Ok, o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye 6e journée balontan olu kɔni balontanlen don i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye sini jumadon nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati ASCO ani Black Star bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini 16h kɔni o bɛ kɛ tɛrɛn min na stade Onesphore Modibo Keita a bɛ kɛ donc AFE ani Dugu 7 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ fɛn min ye 18h wagati o tɛrɛn match fɔlɔ o jumɛn match fɔlɔ ASCO Black Star u bɛ se ka o lajɛ kuma média ale sanfɛ n'ala sɔnna ma ok o match fɔlɔ ye match filanan donc o ye fɛn min AFE Dugu 7 o ye 18h ye o se k'o fana lajɛ kuma média sanfɛ ok donc o tɛmɛnen kɔfɛ stade Modibo Keita kɔnɔna na samedi don donc i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye COB ye 16h la awɔ COB ale ni stade Malien ale ni COB olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛ 16h wagati u bɛ se k'o fana lajɛ kuma média sanfɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min 11 Gratel ale ni Isfasi 18h olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma u bɛ se k'o fana lajɛ kuma média sanfɛ ok donc i b'a ye k'a fɔ stade Modibo Konate kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati Yele Olympique ale ni Isfasi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc i b'a ye k'a fɔ US Kita ale ni fɛn min ye AS Bakarijan ɲɔgɔn sɔrɔ nin bɛɛ bɛ kɛ samedi donya de donc i b'a ye k'a fɔ dimanche don nɛgɛ kanɲɛ 15 mana tɛmɛ sanga 45 ye fɛn min Sikasokaw fɛ yen nɔ AS Douane ale ni fɛn min ASO bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye LCBA donc ale ni Jeliba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc stade Modibo Keita kɔnɔna na donc nɛgɛ kanɲɛ 16 waati o ye dimanche don ye donc i b'a ye k'a fɔ o dimanche don kelen na match filanan 18h AS Relais Bamako ale ni polisi olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc karamɔgɔ tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Ligue des champions européens donc i b'a ye k'a fɔ ale dolantan kɔni kɛra kunun ani kunasini donc Ntɔma fɛn min ye Ntɔma a b'a kɛ ten Ntɔma i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye dolantan bɛɛ lajɛlen kuncɛlen n'o ye phase de poule ye donc fɛn min ye poule A poule B poule C poule D donc i b'a ye k'a fɔ qualifié o dɔnna minnu fana taara Europa League la o dɔnna minnu fana bɔra la pewu o dɔnna donc i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an b'a fɔ fɔlɔ fɛn min ye tɔn minnu bɛ yen nɔ ni u kɔni kɛra u ka poule premier donc i b'a ye k'a fɔ Manchester City Manchester United Liverpool Ajax Real Madrid Bayern Lille ani Juventus donc ne kɔni ka poule premier ye donc i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye poule deuxième minnu ka poule deuxième ye donc i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Paris Saint-Germain Atlético Madrid Sporting de Lisbonne Inter Milan Benfica Red Bull Salzbourg Chelsea Villarreal Atlanta donc i b'a ye k'a fɔ olu kɔni kɛra Villarreal Atlanta donc olu ka match kun ka daminɛ 18h bi donc t'a dɔn ni dolantan in ni a banaw bɛ n'a ma ban dolantan in banna 3 ani 2 ka taa Villarreal ale ka sebaya la donc o bɛ kɛ sababu ye Villarreal de bɛna fara sisan deuxième kan donc Atlanta bɛ taa Europa League la donc tɔn minnu fana bɛ yen nɔ sisan n'olu taara Europa League la i b'a ye k'a fɔ olu de bila yen alamizani i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye RB Leipzig Porto Dortmund Sheriff Tiraspol Atlanta donc komi Atlanta ye dasira donc Atlanta donc ale farala u kan donc fo ka se FC Séville ma fo ka se Zenit Saint Pétersbourg ma fo ka se FC Barcelone
donc il b'a ye k'a fɔ a taara alamisani na san 20 kɔfɛ n tɔgɔ ma san 2001 donc il b'a ye k'a fɔ o bɛ fɛn min Barça ni alamisani cɛ n'o ye Europa League ye donc Barça ɲinɛ n'o ye san 2021 donc il b'a ye 2020-2021 san 20 kɔfɛ Barça il b'a ye k'a fɔ u kɔni taara Europa League la donc an b'a fɔ Ligue des Champions Thomas i ye a phase de poule i y'a ye cogo di ɲini. Bon, Ligue des Champions n'i y'a ta k'a lajɛ ne bɛ se k'a fɔ surprise ma k'a kɔnɔ phase de poule la équipe minnu qualifiera n'i y'a lajɛ o équipe minnu b'a mérité quoi parce que mɔgɔw bɛ se ka équipe minnu yɛrɛ k'u b'a fɛ o ye Lille ni Salzbourg ninnu ye parce que olu bɛ komi école de foot de a kɔnɔ n'i y'a misaliya ta k'a lajɛ a bɛ komi yeleli ninnu ni AFE ninnu bɛ anw fɛ championnat kɔnɔ cogoya min na ani Black Star ninnu donc au Strasbourg ni fɛngɛ bɛ a kɔnɔ ten cogoya la Lille ninnu b'a kɔnɔ mais ils ont mérité parce que u y'a bɔlɔn ta. U y'a bɔlɔn tan donc u b'a mérité sinon n'i y'a tɔ fɛn fɛn ta k'a lajɛ fɛn fɛn kɛra premier a bɛ premier de ka kan même si mɔgɔw kun ɲɛ bɛ dɔw la olu kɛra deuxième ye olu ye groupe favori ye i n'a fɔ Chelsea n'a ɲɔgɔnnaw deuxième position na mais waati dɔ bɛ kɛ a bɛ nɔgɔya komi a bɛ gɛlɛya bon n'i ye bɔlɔn tan ta k'a lajɛ bi farafindenw ani métisidenw de ka ca championnat kɔnɔ wa bɛɛ bɛ k'a yira k'a fɔ ko bɔlɔn tan ye fɛn min ye envie dɔ de bɛ yen nɔ vraiment n'i y'a ta k'a lajɛ les gens, denmisɛnnin minnu bɛ bi u bɛ fɛ ka Messi ni Cristiano dépasser donc o la i bɛ bɔlɔn duman di i bɛ bɔlɔn ɲuman ye mais différence ye entraîneur fana ye donc entraîneur fana n'i y'u ta k'a lajɛ entraîneur ka différence o kɛra fɛnba ye même si dɔw ka deuxième a kɛra surprise ye i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo sinon Atlético o ma ban ne la mais Chelsea deuxième a o de balila mɔgɔ caman. Ok, donc ni poule yɛrɛ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ poule C kɔnɔna na donc i b'a ye k'a fɔ Ajax 6 matchs 6 victoires donc au parcours sans faute u y'o de kɛ fɛn min phase de poule kɔnɔna na avec 18 points donc devant Sporting de Lisbonne devant Dortmund devant Besiktas. Bi n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔw bɛ u lajɛ toujours la Doumbia ye kuma dɔ fɔ Mali championnat kɔnɔna na c'est-à-dire équipe ba de quoi il faut que mɔgɔw k'o de jateminɛ a kɛra ye minnu ɲɛkɔrɔ olu t'a ni équipe ba cɛ Ajax Amsterdam parce que ni Ajax yɛrɛ ta k'a lajɛ a b'i rappeler Benfica de Lisbonne yɛrɛ la a b'i rappeler Rennes en France à l'époque c'était les 3 meilleurs centres de formation. Bon, yon kifi olu ka les jours de ta ka man a free la ka labɛn ka ɲɛ ka bila Barça kɔnɔ Barça ka yɛlɛ cɛw kan mais bi ni Barça sɛgɛnnen don n b'a fɔ k'a sɛgɛnnen don a sɛgɛnnen don cogo di parce que joueur yɛlɛma cogo équipe kɔnɔ mɔgɔw b'a da entraîneur don parce que n y'o de fɔ a bɛ komi joli b'a ta mɔgɔw ye équipe de ye don tɛmɛna cogoya min na donc k'a fɔ ko a bɛ tan bi a bɛ supporter dimi parce que n'i y'a ta k'a la génération saba nana FC Barcelone na ɲɔgɔn kɔ Riquelme ni Riquelme ninnu ta k'a lajɛ ka na Rivaldo ninnu na ni Romario Souza ninnu ni olu ka génération ta k'a lajɛ Barça kɔnɔ ka tila ka na Barça ka génération dɔ ye tuguni a donni kelen i b'a ye Pep Guardiola yɛrɛ ma se k'a place sɔrɔ Barça kɔnɔ ya fo ka tila ka na génération filanan ye jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ Puyol Eric Abidal ninnu ka na se Marquez ninnu ma le Mexicain ka na se Deco ninnu ma ka na se Ronaldinho ninnu ma Samuel Eto'o fils Yaya Touré ninnu o génération bɛna taa kuma min na u y'a essayé ka Lionel Andreas Messi ninnu de don kɔ ani Iniesta ni Xavi ninnu a waati la problème dɔ nana Barça kɔnɔ wa attaquant dɔ tun bɛ yen David Villa fɔ a y'a ban équipe la ko ale tɛ se ka ba bi sɔrɔ jɔ kɔnɔ ko a tila ka segin ka na tɛmɛ Messi fɛ donc mɔgɔ caman b'o o génération saba nalen ɲɔgɔn na alors que n'i y'a dernière génération na ye Messi ninnu ka dernière génération ye lajɛ i b'a ye k'a fɔ il y a 7 joueurs minnu ye 11 ans kɛ ɲɔgɔn fɛ centre de formation na o jɔn ye Xavi b'o la Iniesta b'o la Busquets b'o la Piqué b'o la ka taa se Pedro ninnu ma et puis olu mɔgɔ kelen ye titulaire équipe nationale kɔnɔ ka Sergio Ramos ninnu de kɛ k'o dafa donc n'i y'o ta k'o lajɛ n'olu sɛgɛnna k'olu bɔra bɔlɔntan kɔnɔ bi ko ka na ni Barça ye minnu bɛ Barça kɔnɔ u bɛ se bɔlɔntan na management de man nɔgɔn donc ni Barça nana deuxième position na c'est pas un hasard
Et troisième position, c'est pas un hasard. Au cours de vos ballons, on a tout. Pour le pour le ni Bayern ni Bay, ni Benfica Bay, ni Dynamo Kiev Bay non. Donc il y a Bayern ni fait parcours sans faute que pour le Konana 18 points. Donc il y a Karamo. Bon, et moi même fait, comme Bargo a ma parlé là, bon, Benfica fait un truc à le coach au bois donc c'est vrai. Bon, on est y avant là, ne bon fait. Barça ta Europa là, bon, avec le mot chamana. On a dit mais Barça museka ou a match terminé contre Benfica depuis au lieu qu'on chance pour nous la c'est vrai. Nous on sera la sévère sur là pour nous qualifier. Depuis au cas nous la qualification la belle on est là pour bien tiens la balle ni là pour on finit là le pour Xavi après tiens la balle nga guido le massisant Matipani après tiens la balle nga guido effectivement tiens la depuis Messi tara et Colorado be Barça notre parce que amna pour Cristiano Talé il a la watima il a les gars sur avec la balle sur parce que nous j'ai la belle ça oui n'a pas ayi wa sisan kɔni ɲinɛ kɛra kɔ parce que mɔgɔ sɔrɔla sisan mun ka se ka a fɛn sinon an pasa tɛ se ka sɔrɔ quoi Messi filɛ nin ye Cristiano filɛ nin ye i bɛ se ka na ni mɔgɔ ye o bɛ se ka fɛn dɔ kɛ mun bɛ se k'o jɔyɔrɔ fa dɔɔni mais tiɲɛ yɛrɛ la hali ni balontan turu fɛ ta k'a lajɛ sisan ninnu fila la olu de ka école bɛ yen dɔrɔn olu de ka école bɛ yen mais k'a fɔ nin y'a fɔ c'est vrai jeunes bɛ yen sisan ka d'u ye ka se ka école ninnu bâti mais a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya mais baara fana don. A kɔni Barça ta in a kɔni de kɛra o de an bɛ se ka fɔ kɛra la surprise ba ye wa Barça ka taa Europa la san 20 an bɛ se ka debi Messi yɛrɛ ka balontan daminɛ wagati k'a daminɛ sa fo ka fɔ Messi taara de sa n'a fɔra an nana Europa la a bɛ gɛlɛya mais tiɲɛ na gɛlɛya caman bɛ équipe in kɔnɔ Messi dɔrɔn tɛ dɛ parce que équipe ye complètement tere de quoi équipe y'o de a bɛ bon Messi taalen bon ni Messi y'o tɛmɛ a bɛ joueur dɔ bɛ na a b'u encourager a b'u galvaniser o dɔrɔn tɛ Messi taalen bon olu ka but dɔnna minnu bɛ yen nɔ Suarez u ye Suarez bila ka taa o kɔ tɛmɛnen fana Ala kiti ale fana taara bon ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ kɛ ka se ka mɔgɔ ɲini ka fara ninnu kan mais olu fila kɔnɔ tuguni entraîneur mun nana ale ko k'ale tɛ se ninnu ma an bɛ se ka fɔ kɔni kɛra kɔlɔlɔba ye Ligue des Champions bon a ti nɔgɔya bilen dɛ balontan mana filɛ nin sisan bɛɛ de sera balontan na k'a fɔ tɔgɔ tɛ balontan fɛn bilen dɛ so ne tɔgɔ ko tɛ k'aw ko trophée ba nin de bɛ ne bolo o tɛ n'i ma balontan sisan o bɛ ci. Ok donc i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an bɛna Dunbiya fan fɛ donc fɛn min Real Madrid ka poule Dunbiya Real kɔni a kɛra fɛn min poule premier donc 15 donc jɔyɔrɔ filanan Inter kuru 10 donc jɔyɔrɔ sabanan Sheriff Tiraspol kuru 7 jɔyɔrɔ naaninan Shakhtar Donetsk kuru 2 donc i ye Real ka poule cogo di. bon balanɔ ko ma kɛ ye o balanɔ ko ma kɛ ye ka da kan n'i y'a lajɛ ne b'o de fɔ kuma bɛɛ ne yɛrɛ filɛ ne tɛ ego wɛrɛ supporter Europe ni Bayern tɛ mais ne b'o de fɔ en tant que ni balontan ma pan wala ni ko ma kun cɛ ne tɛ ɲinɛ Real kɔ ne tɛ ɲinɛ Real kɔ ka da kan Real fɛ Real ye kuru sugu dɔ ye quoi ni file ma fiyɛ kana bɔ fiyewu ko Real yɛrɛ la walima ni compétition ma ban kana bɔ ko Real sen bɔra ma sinon n'i yɛrɛ tun y'a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna k'ale Real ti taa hali Europa la ɲina o tigi tun b'a fɔ ko non ko tiɲɛ tɛ fɛ ko Real bɛ taa Europa la ka da kan a n'o tila kuma yɛrɛ bolo a kuma ni Barça bolo effectivement tellement que don min na Sheriff Tiraspol yɛrɛ Real ci waati min na u ko non ko c'est ko Real bɛ taa Real bɛ qualifier tuguni wa. waaye k'i ka kuma sɔn sisan filanan ɲɛna Real kunna dɛ ka kuma sɔn sisan a dɔnni kama Frappé Ndoma ko sera kotigi ko de masala Frappé ko bon ko ne bɛ taa alamisa na ne cile o match na ni mɔgɔ hakili b'a la hakili b'a la o ka to ne fana ka lamɛn o an ye émission min kɛ o kɔfɛ a ko ne bɛ taa alamisa na ne ko bon ne bɛ taa alamisa na n ko est ce que ale bɛ alamisa ni sɔrɔ effectivement an bɛ se k'a fɔ turu kɔni kun cɛla sisan ne bɛ n ka tɛti la sini an b'o ɲɛfɔ jigin a fɔ sanfɛ ale de b'a alamisa na sisan. Alamisa dabɔ dɔnna o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ i bɛ k'a fɔ Liverpool ale ka poule parcours sans faute an bɛ se k'a fɔ
ni poule bɛ yen nɔ n'an sɔrɔ poule de la mort bɛ poule in ye Liverpool Atletico Porto Milan AC donc i b'a ye k'a fɔ Liverpool kuru 18 u ye 18 kɛ tɔn bɛɛ kan donc Atletico kuru 7 Porto kuru 5 ale taara alamizani na Milan yɛrɛ sɛbɛya si la ale taara so bon poule fana la ne bolo surprise fana ma kɛ Liverpool ye min kɛ nin o tɛ balimako ko ye bon Atletico fana filɛ nin ye hali bi ni dɔw tun b'a kuma na ko Atletico yɛrɛ ka sebaaya ye Porto la k'a balila olu la donc k'a ma bali ne la c'est-à-dire en tant que Atletico ni Real ni Barça ninnu ni Bayern ninnu ɲɔgɔnna dɔ ma bɛn kana bila i kunna k'a fɔ ko bɛɛ kɛ hali dɔrɔn ne kɛ e de fɛ yen u b'i ci ka qualifier fo n'a sɔrɔ n'a sirilen tɛ qualification na nka a mana kɛ cogo o cogo u bɛ se ka qualifier hali Barça ta filɛ n'i y'a ye Barça ta in kɛra tan Barça ni Bayern de bɛnna sinon cogo bɛɛ bɛ hali ni Barça tun ma se k'a sɔrɔ a tun bɛ fɛn bɛɛ a tun ma se ka ci o tun bɛ se k'a sauver o nka o yɔrɔ la poule in kɔni na tiɲɛna ne bolo baramako ma kɛ a la quoi bon Milan ta kɔni kɛra baramako ye dɔɔni waati dɔ la olu ka baramako ninnu na compétition européenne ninnu na i b'a sɔrɔ Ibra ka jouer ko bi gɛlɛya waati dɔ la bon n t'a dɔn o bɛ ka sɔrɔ fɛn min fɛ donc o kɔni yɔrɔ la n bɛ se k'a fɔ ko baramako kɛra Milan ta la dɔɔni a jɔyɔrɔ kama n'o tɛ k'a fɔ ko Atletico ni Liverpool kɔni qualifiera k'o ye baramako ye ne bolo non o tɛ baramako ye a ka Sadio Mané ni Salah b'u sen kan i n'a fɔ karamɔgɔkɛ n'a fɔ cogo min na Bakary Kulibali y'a fɔ cogo min na o de y'a lajɛ Afrique bi olu jɔyɔrɔ ka bon bi dɛ dɔlɔmana bi dɛ kosɛbɛ voilà donc baramako ma kɛ Bari un mot k'a ka kuma dafa c'est-à-dire Liverpool ka première la n'i y'a ta bi k'a lajɛ club minnu bɛ ka jouer des différents championnats dans le monde entier i b'a lajɛ i bɛ Liverpool sɔrɔ a 5 premiers kɔnɔ ni ye Liverpool lajɛ ka Chelsea lajɛ i b'a ye k'a fɔ Liverpool bɛ y'a kɔnɔ diyagoya fura foyi t'a la donc ni Liverpool ye nin résultat kɛ ce n'est pas un hasard ok c'est pas un hasard mɔgɔ min kɔni ka deuxième ya o de bɛ kɛ surprise ye o ye Chelsea an da bɛna s'o ma sisan Juventus kuru 15 jɔyɔrɔ fɔlɔ jɔyɔrɔ filanan Chelsea kuru 13 jɔyɔrɔ sabanan Zenit Saint Petersburg kuru 5 jɔyɔrɔ naaninan Malmo kuru 1 donc i b'a ye k'a fɔ Chelsea komi an y'a ye degeli karamɔgɔ taara ka panw de ladon donc a yɛrɛ fɛ ko nin kun ye kɔni ko bannen tari a yɛrɛ ka taa deuxième la yala o de kun ko b'a yɛrɛ kɔnɔ wa nka yanni Tɔma ka kuma ta an b'a fɔ ni mɔgɔ fɛnɛ fɛ ka an wele a bɛ se ka weleli kɛ donc direct la ka se ka a da don baro la fɛn min ye 66 18 53 18 66 18 53 18 donc a bɛ se ka weleli kɛ fɛnɛ 51 37 37 82 i b'a sumaya sira kan 66 66 18 18 53 53 18 18 o ka nɔgɔn dɛ 66 18 53 18 nɛgɛjuru sira filanan voilà donc 51 51 37 37 37 tuguni 82 82 82 o ka nɔgɔn dɛ 51 37 82 voilà n'i b'a fɛ ka hakilina di voilà da sera fɛn fɛn ma voilà donc i bɛ weleli kɛ donc bonya kɔnɔ baro la bonya ni karama kɔnɔna kɔnɔ karama kɔnɔ donc an b'a fɔ kuma bɛ diya aw sɔgɔlen bɛ o de ka bi su in na an b'a ɲini aw fɛ a ka partager voilà a ka partager yaasa maa wɛrɛw fɛnɛ na se ka bɔ aw nɔ ma donc fɛn min kuma bɛ diya ale sanfɛ bi su in na donc Tɔma an bɛ taa fan fɛ Chelsea ale ka poule kɔnɔna na yala Chelsea degeli karamɔgɔ deuxième yɛrɛ kun ko b'a yɛrɛ kɔnɔ wa. bon Chelsea supporters de bɛ se ka fɔ deuxième kun ko b'u kɔnɔ sinon kɔni a kun ka di ni ne ɲininka ne b'a fɔ parcours sans faute ka di entraîneur bɛɛ surtout sisan ale de bɔra ka ligue ta donc il va toujours être à la tête. Liverpool filɛ ka confirmation kɛ ani Bayern a tun n'i ye ne ɲininka dɛ Chelsea fɛnɛ tun bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ. A ma ɲɛ de o surprendre parce que en réalité ɲɛ b'a dɔrɔn n'u jɔna Zenit fɛnɛ na non ni mɔgɔ min bɛ ka Zenit ka bɔlɔntan lajɛ c'est-à-dire an bɔra k'a fɔ sisan équipe ba bɛ tɔgɔ ba joueur ba bɛ mais n b'a f'i ɲɛna bɔlɔntana ba caman de bɛ yen sisan bɔlɔntana ɲumanw disons bon bɔlɔntana ba dɔgɔyara bɔlɔntana ɲuman caman de bɛ yen sisan bɔlɔntana ba dɔgɔyara donc ni ɲuman caman kɛra olu bɛ se ka belebelebaw n'o dɔgɔyara u bɛ se ka gɛrɛ u kɛrɛfɛ aw yɛrɛ ko sisan ko bɛɛ bɛ se bɔlɔntan na mais entraîneur fana ka fɛnw ye différence ye dɛ parce que chaque match entraîneur dɔ bɛ
ani équipe mun kan ka ɲɔgɔn bɛlɛn n'i y'a ta k'a lajɛ Chelsea ka aller retour ani Zenit cɛ u ma kɛ kelen o match ma kɛ kelen o Chelsea u ka poule équipe tɔ fila contre Juve ni Juve ni Chelsea ka match aller retour ta k'a lajɛ u ma kɛ kelen o donc Chelsea qui profite parce que ale de dernier match a b'i profiter k'u ka match étudier kosɛbɛ surtout Chelsea joueur fatigue b'u la o dɔw yɛrɛ bɔra bana la i n'a fɔ Lukaku ninnu puis u ka petiniw bɛ fɛn na Italie équipe nationale la n'i y'a ta k'a lajɛ fatigue b'a kan Italie ma match chapeau Jorginho Mangene Golo Mangene Kovacic fɛnɛ t'a sen ale wulila mais coronavirus y'a minɛ a t'a sen yanni match yɛrɛ don cɛ Romelu Lukaku o fɛnɛ tɛ a ka meilleure forme na donc ninnu dun bɛ ka jouer u ka championnat la u bɛ niveau min na et puis infirmerie t'olu fɛ yen i n'a fɔ Chelsea ta cogoya donc a bɛ jouer de kɛ bon problème ye mun ye effectif définitif n bɛ exemple dɔ di effectif tɛ Chelsea bolo i n'a fɔ Bayern parce que bi cɛ tɛ Bayern de kan n b'a fɔ i t'a ci dɛ Bayern ni kurun ni kurun ka match lajɛ kunun i b'a ye k'a fɔ yɛlɛmaba de bɛ kun bɛ wa équipe kɔnɔ kunun mina mun chef n'abri ninnu ɲɔgɔnna caman Goretzka touché don il y avait 7 infirmeries au Bayern Munich et puis encore Bayern bɔra match gɛlɛn de la contre Dortmund n'i y'a match ta k'a lajɛ c'était un match totalement engagé plus que technique a kɛra Bundesliga bɔnɔntan kɔrɔ de ye parce que u kun dɔrɔn tɛ ka erreur fɛnɛ kɛ voilà donc o fatigue fɛnɛ b'u la ka tila ka na di match ye mais vraiment comme Xavi Hernandez yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na après le match sinon depuis avant du match n'a tun y'o fɛnɛ fɔ o fɛnɛ tun bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye quoi i y'a faamu o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ kunun an y'a ye Manchester u ka qualification assurée an b'a fɔ fɛnɛ mɔgɔ tun tɛ se k'u b'u ka premier la mais an y'a ye Manchester fɛnɛ ye a ka pɔn de ladon kunun match la yala an bɛ se k'a fɔ an bɛna fɛn min Malamine fan fɛ Malamine an bɛ se k'a fɔ Manchester degeli karamɔgɔ kura yala a bɛ sen filɛ la wa. bon senfilɛ bɛ se ka k'a la senfilɛ bɛ se ka k'a la parce que i y'a fɔ cogo min na Manchester kun qualifielen don donc gɛlɛyaba tun tɛ u kan ka se o niveau la nka an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn toujours défaite de ka bon équipe ba ninnu ye fo mɔgɔw k'o faamuya défaite ka bon u ye hali Bayern ninnu bɛɛ ne b'a dɔn n'a sɔrɔ ni Bayern ka ni défaite ko tɛ n'a sɔrɔ Barça ka qualification k'u siri la Mackenzie la Bayern bɛ Barça la tɛmɛ mais u tɛ défaite fɛ u t'a fɛ ka ci donc Manchester ka kunun match ninnu kɔni Mackenzie a ma ban ne yɛrɛ kun Manchester bɛ se ka défaite ta nin match in na bari ni y'u bɔ a balonna cogo la dɛ ni mɔgɔ ma su ka Samuel in na tila k'a su commission européenne ninnu na ale ni Salzburg ka balonna ka gɛlɛn kosɛbɛ bari ka équipe de don a ka gɛlɛn ni équipe ninnu ka se ka bɛn i kɛra équipe sugu o sugu ma bi don i ka jɔ la n'a dɔn ni mɔgɔw b'o kɔlɔsi y'u bɔ filɛ ni Salzburg filɛ Segu Gota ninnu i n'u mana bɛn kuma o kuma ninnu bɛ bi don i ka jɔ la donc u ka balontan ma nɔgɔn ka d'a kan o fana ye u yɛrɛw fɛ yen o ye ŋaniyaw wɛrɛw fɛ yen donc u ka balontan ma nɔgɔn donc Manchester kɔni ka balontan ka kɛ nin cogo in na kelen ni kelen in na a ma ban ne la bari u tun bɛ se ka gagner ninnu fana tun bɛ se ka gagner parce que a yɛrɛ y'a ye dɔrɔn a yɛrɛ gɛlɛyara ka se niveau min ma tiɲɛ yɛrɛ la équipe bɛɛ tun bɛ ka yɛrɛ di voilà donc an bɛ se k'o fɔ nka n fana bɛ se ka fɛn min fɔ Bayern ka équipe ko in na Bayern ka kɔfɛla in ma ne ja a ma ne ja bari Bayern bɛ bi ta a bɛ bi ta a bi waati la Real misɛnnin bɛ to a bɛ kɔfɛla in na ni Real ninnu tora ka taa bɛn a ma nɔgɔ dɛ. Ouais, bon. C'est là les Bayern ka balontan de fana ma nɔgɔ kuma si. Voilà, bon n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna Bayern ka équipe nin filɛ nin n'i y'a ta k'a lajɛ équipe nin falenni yɛrɛ don à 60% parce que jeunesse de ka ca a kɔnɔ kosɛbɛ hali n'u ka kɔfɛla ta k'a lajɛ les latéral gauche latéral droit axe central i b'a dɔn ko c'est des enfants qui savent jouer mais expérience b'u cɛ par rapport au Real n'i y'a Real ta k'a lajɛ bi Alaba expérience de bɛ ka Real guider avec Alaba ya donc i ka o kuma k'o sɔn ji la mais Bayern ka force yɛrɛ le milieu offensif ka taa fɔ ɲɛfɛla la ka bi donc bon mɔgɔ min fana bɛ se ka Bayern ka milieu minɛ ka Tolisso to yen ka Kimmich to yen o de ma nɔgɔn surtout Gnabry ninnu ni Coman ninnu donc ka accélération de tɛ ka se ka k'u cɛw la. o y'a to na Bayern ka balontan jayɔrɔ de a se ka jouer n'a ma bi de don. voilà o de y'a ka balontan jayɔrɔ ye n'a mana bɛn cogo cogo a mana cogo cogo a bɛ bi de ye kun donc o de kɔni ye a ka ale n'a fɔ Barça waati yɛlɛma Barça kun ka ɲi mais kɔfɛla kun ma ɲi fo mɔgɔw b'a fɔ ko jɔlan ka sɔrɔ Valdes ka ɲi voilà mais u bɛ sebaya sɔrɔ kuma bɛɛ u bɛ bi don mais u bɛ bi ta. ok o tɛmɛnen kɔfɛ halisa an bɛ numéro di
ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i da don baro la a bɛ se ka weleli kɛ 66 18 53 18 66 18 53 18 ou bien n'o m'aw diya a bɛ se ka weleli kɛ 51 37 37 82 51 37 37 82 donc o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye police kɔnɔna na Lille jɔyɔrɔ fɔlɔ kuru 11 jɔyɔrɔ filanan Red Bull Salzbourg kuru 10 jɔyɔrɔ sabanan FCCB kuru 6 jɔyɔrɔ naaninan o bɛ Wolfsburg bolo kuru 5 donc i b'a ye k'a fɔ Red Bull Salzbourg ale kɛra équipe fɔlɔ ye Autriche équipe la donc min ka qualifié ka na 8e de finale kɛnɛ kan Ligue des Champions kɔnɔna na dans l'histoire a siɲɛ fɔlɔ kɛra sɔrɔ ye donc i b'a ye k'a fɔ jɔn de y'o kɛ Mohamed Kamara camancɛ ninnu Dawuda Gino DG ninnu fo ka taa se Mamadi Jango ninnu ma hali n'a sɔrɔ Seko Koyita a bananen don nka kunun a n'u jɛra ka fɛn min sebaaya ɲaɲaniw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye a nisɔndiyaw ye kunun a yɛrɛ tun bɛ vestiaire jukɔrɔ sinon a b'a fɔ a tun bɛ tribune na ka match filɛ match bannen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ nisɔndiya kɛyɔrɔ la a tun bɛ vestiaire jukɔrɔ donc an bɛ taa Tɔma fan fɛ o la Tɔma est-ce que nin kɛra balinako ye e bolo wa Red Bull Salzbourg ka u ka poule nin na ne yɛrɛ kɔni tun b'a dɔn u ka poule nin na ni mɔgɔ min bɛ ka championnat français suit i bɛ ka championnat espagnol suit i bɛ ka championnat allemand suit c'est-à-dire c'est pas un hasard parce que Séville FC Séville n'i y'a ka bɔlɔnkan ta k'a lajɛ a bɛ tɔgɔ kɔrɔlen de bolo quoi a t'a ka meilleur niveau la i n'a fɔ Frédéric Oumar Kanté ninnu bɛ yen cogoya min na mais n'i ye Lille ta k'a lajɛ i b'a ye Lille de bɛ ka progresser yɛrɛ championnat la Lille de bɛ se ka match 3-4 kɛ même n'a ka position man ɲi i b'o dɔn mun na ka d'a kan Lille tun bɛ ka nin niveau ni stade ɲini ligue kɔnɔ de i b'o dɔn mun na i b'o dɔn a ballon tɔgɔ la fɛngɛ la championnat la Ligue 1 français la ni ligue match tɛ yen tuma min na Lille tɛ ci t'a dɔn n'a la kɔlɔsi u bɛ ballon min ta n ka ligue la u b'o de ta championnat la non i b'a fɔ ko est-ce que nous ni Lille yan mais ni ligue fɛ dɔrɔn Lille a bɛ match négocier bon a bɛ défaite ta c'est pour cela a tɛ jɔyɔrɔ ɲɛnama la mais mun ye Salzbourg Red Bull ye i b'a dɔn k'a fɔ olu ka base yɛrɛ de centre de formation a bɛ mɔgɔ hakili jigin Ajax san dɔ la mana Mohamed Wango Kanu ninnu tun bɛ kuma min na ka taa se Georges Finidi ninnu ma olu bɛ kobaw kɛ san mun na ya o waati n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye o de bɛ Salzbourg bɛ Ajax ka o génération ɲɛnafin bɔ parce que o fana waati olu fana tun kɛlen don ka na ni denmisɛnninw de ye ka baara kɛ u ye baara min kɛ dugu ma ka o fruit fara ɲɔgɔn kan k'a ɲagami u sera ka ko dɔ kɛ donc Salzbourg ka na 8e de finale la wa poule la a ma ban ne la quoi a ma ban ne la n'u tun éliminé la de olu tun bɛ ban ne la parce que denmisɛnninya fana b'o la. ok karamɔgɔ Baseku i bɛ se ka mun de fara o kan. non n hakili la presque Bakari y'a bɛɛ fɔ ka fara Malamine kan ka fara e yɛrɛ kan waati tɔ kɔni man ca bilen an b'a lajɛ presque minɛntigi bɛ ji feere bada la sanga damadɔni dɔrɔn an b'an kɔ kɛ nakɔ kalan ye an bɛ taa bila n'Ala sɔnna ma ni kɔni ye ko kuraw ye ko la minnu bɛ k'an filɛ an ka foli b'u bɛɛ ye mɔgɔ kelen ou bien mɔgɔ fila n'an sera k'o sɔrɔ o bɛ se ka don 66 18 53 18 51 37 37 82 n'o ye Congo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni an b'a bila. ok donc an bɛ segin ka na fɛn min ye Malamine fan fɛ Malamine donc Red Bull Salzbourg an bɛ se ka fɔ a ka ni record se ka mun fɔ a la a n'a ka malien joueur. bon a ma bali la parce que n'i y'o f'i ɲɛna ko nin ego in u ka ndolantan ma nɔgɔn u fɛ ndolantan yɛrɛ ma nɔgɔn ne b'u ka tɔn in suit kosɛbɛ u ka ndolantan ma nɔgɔn ka d'a kan n'u ma bɛn kuma kɔ bi de kun donc i n'a fɔ Kulibali k'a fɔ cogo min na u ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ poule in na tiɲɛ yɛrɛ la a ma bali ne la parce que aw tɔgɔ la seli b'a tɔgɔ kɔrɔ bolo bon Wolfsburg Allemagne fɛnɛ bon o fana man ka se ka ninnu fana bali u sago la normalement voilà donc o n'a yɔrɔ kama an bɛ se ka fɔ ko a ka poule in masa ye a ma bali ne la bon u fana ye école min fana sɔrɔ nin min fana y'a diya ne ye an ka durantanw de bɛ yen an ka denmisɛnninw bɛ yen a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔgɔ dɔ di olu ma walima histoire dɔ d'u ma i n'a fɔ Kanute yɛrɛ delila ka min sɔrɔ Séville n'a ɲɔgɔnna ninnu ka d'a kan Kanute yɛrɛ de Séville jɔ a sen kan donc ni ninnu fana taara nin kɛ vraiment ne b'a dɔn ko a ma bali ne la quoi voilà n bɛ se k'o fɔ a kɔni ma bali ne la tiɲɛ yɛrɛ la.
Ok. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ k'a fɔ fɛn min tile 6 dolantan kɔfɛ Ligue des Champions kɛnɛ kan fɛn min ye meilleur buteur fɛn min ye Sébastien Haller ale international ivoirien bi taama bolo donc Robert Lewandowski an bɛ se k'a fɔ o fana ye record ye phase poule la a bi tan sɔrɔ ballon d'or fana ma sɔrɔ k'o ɲɔgɔnna kɛ an bɛ se k'a fɔ ivoirien a ye record kura a y'o sigi ale bɛ Ajax la a bɛ bido donc o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ k'a fɔ fɛn min ye Robert Lewandowski 90 o b'ale bolo Christophe Kounkou 70 b'a bolo Mohamed Salah i bɛ k'a fɔ 70 b'a bolo i n'a fɔ karamɔgɔ Baseku da sera ma cogo min na Sébastien Haller denmisɛn fitinin don donc i bɛ k'a fɔ nin ye record min n'i y'a ta ka jate minɛ match 10 donc match o match a bɛ bi don a bɛɛ la mais ka bi 10 don i bɛ k'a fɔ phase de poule kɔnɔna na match 6 kɔnɔna na i bɛ k'a fɔ a ma kɛ match o match ka bi don Cristiano Ronaldo ani o fila jɛmɛ o record la donc i bɛ k'a fɔ a si n'i y'a ta ka jate minɛ a si bɛ hakɛ min na ka taa k'a fɔ a filɛ ka nin baaraba in kɛ Ligue des Champions kɛnɛ kan yala balila ko don wa? Bon, balina ko don parce que mɔgɔ fɛn mun kɔnɔ an ma deli ka kɛ ni mɔgɔ sɔrɔla k'o kɛ olu bali mɔgɔ la kosɛbɛ mais balontan ye baara de ye an bɛ se k'a fɔ a ye chance sɔrɔ match kelen yɛrɛ b'a la a ye bi 5 ou bien bi joli la don 40 bon yɔrɔ o b'a jira k'a fɔ balontan ye baara de ye pour que n'i ye baara kɛ i b'a nafa sɔrɔ an bɛ se k'o de fɔ ne kɔni bolo. Ok Thomas i bɛ k'a fɔ fɛn min waati kɔni sɛbɛkɔrɔ korona bagan laban jumɛn b'i yɛrɛ bolo donc yanni an ka ko kɛ nakɔ ko ye. Bon n bɛ mun fɔ dɔrɔn kuma n bɛ diya lajɛlibagaw ni a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen na vraiment Mali farikolo ɲɛnajɛ mɔgɔ kana décourager jeliba supporter minnu bɛ yen stade supporter minnu bɛ yen Real so bɛ yen n'u kana décourager parce que waati bɛɛ n'a kuma don quoi donc minnu fana bɛ yen bi n'olu bɛ ka yɛlɛn sanfɛ n'olu ye équipe kuraw ye u ye baara dɔ de kɛ u mɛnna duguma même a équipe la n'a tiɲɛna dɔw bolo i n'a fɔ ASB i n'a fɔ Sobe ninnu olu n'u ɲɔgɔnnaw mais ni AFE ninnu ni Black Star ninnu ni Yeleni ninnu nana ce n'était pas un hasard bi ko tɛ dɛ a bɛ ka labɛn duguma de donc ninnu fana ka segin kɔrɔlen ma hali n'a sɔrɔ jeliba ninnu y'a sira ta Cheikh Diallo bɛ fɛ k'a kɛ stade kɔnɔ bi mais u ka segin a ma avec la manière et en plus filanan ye jumɛn ye an ka entraîneur yɛrɛ daba fana u ka valeur d'u yɛrɛ la quoi parce que c'est ça le problème jumɛn ye an ka entraîneur yɛrɛ kelen tɛ ka u yɛrɛ don da la donc dirigeants m'ont manipulé ten togo la sinon il y a combien des entraîneurs fédéraux avec la licence CAF au Mali donc o problème ba fana bɛ yen u yɛrɛ b'u yɛrɛ don da la quoi hali n'o y'a sɔrɔ minnu b'u sanfɛ n'olu bɛ k'u dɛmɛ u yɛrɛ b'u yɛrɛ don da la arbitre fana an bɛ dugawu kɛ championnat ala k'a ɲɛ u bolo Mali championnat ala k'a diya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan donc minnu bɛ ɲɛfɛ u b'u jilaja juru kun kana tila o la sinon donc course du fond n'o dɛ. ok donc Balafin kuma laban jumɛn b'i yɛrɛ bolo. bon n bɛ fo dɔrɔn ka kuma media lamɛnbaga cɛ ni muso ka bɛɛ fo ka tila ka e yɛrɛ fo ka Basiru Kulisi kuma fo ka Kulubalikɛ fana fo donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da vraiment ka bɔ k'u ka hakɛ to ka da kuma ma nɔgɔ i bɛ kuma dɔ fɔ a tɛ taa dɔ jimi sira fɛ mais don dɔ la a bɛ se ka na tiɲɛ ye kɔfɛ donc n'a yɔrɔ kan an bɛ hakɛ to ɲini n'o tɛ i n'a fɔ k'an ye mun fɔ k'an sigalen dɔ la k'a fɔ k'an ma tiɲɛ fɔ dɛ nka an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ k'a fɔ ka to k'u sɔgɔ nin site na kuma bɛɛ et puis tuguni ka to k'a partage u k'a kofɔ ɲɔgɔn ɲɛna voilà ka da ka kuma media jɔyɔrɔba de ka bon sisan mɔgɔw ka fɛnw lajɛnsɛnni na surtout championnat ani Mali yɛrɛ kɔnɔna kow la yan vraiment n'a yɔrɔ kama u k'u hakili to a la n yɛrɛ dɔgɔkɛ dɔ bɛ Espagne Bakari Dunbiya o ye n balen dɔgɔnin yɛrɛ de ye. effectivement a bɛ k'an suit a bɛ k'an suit a yɛrɛ message ci ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Abu ye. voilà donc a tɔgɔ ye ko Bakari a b'a fɔ ko Abu Fatumata Zahara den ko an bamuso ko Fatumata voilà donc dɔgɔnin de don vraiment a fana bɛ sɛbɛn ka sɛbɛnkɔrɔ suit site sanfɛ kosɛbɛ donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da vraiment k'a fɔ ko halisa championnat in ala k'a daminɛ hɛrɛ la ala k'a kuncɛ hɛrɛ la an bɛ se k'o de fɔ foli b'aw ye. ok o tɛmɛnen kɔfɛ an lamɛnbaaw fɛn min ye Jaabi Bamori an ka foli belebele bi a ye donc ale kɔni ko k'an ka courage ta baara in na k'u k'an suit donc o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ fɛn min Mama Diallo
ale ko Baseku ko yala ko star gardien ko kuma bɛ ko bɛ wele Mali équipe nationale la ko mun ko mun b'o kɛ donc ale kɔni ye ɲininkali kɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ bɛ se ka ɲininkali jaabi wa bon ne bɛ se ka mun fɔ star gardien nali équipe nationale la entraîneur bɛɛ n'i ka critère de don n b'a daminɛ Jigi la Jigi kɔni ka nali c'était obligatoire moment min na a bɛ ka wele parce que munna n'i ye génération ninnu ta k'a lajɛ o ni Jigi de ka surun ɲɔgɔn na parce que génération saba de don a saba bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na o bɛɛ ye championnat ta ɲɔgɔn fɛ mais niveau équipe nationale i b'a sɔrɔ u caman ye junior kɛ ɲɔgɔn fɛ ka cadet kɛ ɲɔgɔn fɛ donc kelen-kelennin min b'a la n'olu taara kɔfɛ n'olu nan'u rejoint olu ka génération de depuis i n'a fɔ Amari ninnu donc Jigi jɔli fɛn caman bɛ o bɛ corriger o la bon mun ye Ɲare jɔli ye Ɲare nana équipe nationale la tuma min na o y'a sɔrɔ stade de compétition africaine na donc an kun mago bɛ so gardien dɔ la donc entraîneur bɛɛ b'o kɛ u bɛ so gardien dɔ ta parce que n'u tun ma so gardien dɔ fana ta a bɛ kɛ mankan ye bon so gardien la jumɛn de tun bɛ ka bɔ ko expérience dɔ b'a a fana la o tun ye Ɲare de ye parce que a ye moment min kɛ génération foot la Sénégal donc a bɛ apprécier très bien o ye ne ka faamuya ye ani n ta ye tiɲɛ o tɛ kelen ye sinon bi a b'a mériter a tun b'a mériter a bɛ wele don min na mais a b'a a wele cogo n b'o de ɲɛfɔ parce que n'i ko mɔgɔ bɛ se fɛn na i b'a fana ɲɛfɔ. ɲininkali ka ɲininkali est ce que a kan ka wele équipe nationale la. a welela don min na a kan ka wele o don. ok wa Malami ne b'a ye cogo jumɛn na. bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn. parce que bɛɛ ni an kelen na filɛ an ka yetaw tɛ kelen quoi. voilà ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn. ani weleli kan ka kan. maa mi yɔrɔ dɔ ko ye bi. tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ gardien dɔ Mali bolo bi min kan ka wele Mali équipe nationale ka tɛmɛ Isufu Goyita kan. an kana ɲɔgɔn nɛgɛ. n'u kɔni panna kunna o se ka kɛ panna kunna n'u ka hakilina walima entraîneur ka hakilina don n tɛ ale kan ka wele. Isufu tun bɛ équipe B la. non n'a bɛ bi de ma an bɛ yɔrɔ dɔ kɛ bi an b'o de ma. bi n'anw ka taa bi. Mali yɛrɛ gardien équipe minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ discuter n m'a fɔ titulaire dɛ. Araman Keyita Kamisa, Isufu Goyita, Jigi Jara, Gormaya la, Araman Keyita, Isufu Goyita, Ibrahima Bozo Ngoro, ka taa se Jigi ma, ale ni an ka gardien mun bɛ ka jɔ Malimo kɔfɛ. Ismail Jawara. Ni gardien naani i bɛ choix de kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi. bon ni o fana ka choix kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ cɛ dɔ ta Bozo Ngoro o kɔfɛ. mais Isufu Goyita kɛ a k'a fan ye. muso fana bɛ ka wele o ale kɔni bɛ ka wele. donc mais Isufu Goyita y'a fan ye ni kɔni ye seconde kɛ ne ye bi Isufu Goyita Bozo Ngoro olu de y'a kɛ ɲɔgɔn kan pan ye. a faamuna banna. parce que an kɔni an b'an tila de fɔ an si t'a ta o entraîneur de b'a mais ne yɛrɛ bɛ hakilina fɔ o ye n yɛrɛ ka jateminɛ fitinin n ye min ye Mali championnat ɲinɛ yelen ka gardien Kalifa Traoré donc n'i y'a jateminɛ ɲinɛ saison na depuis championnat daminɛ bi kelen de donna la donc gardien bɛɛ ka bi ta ka ca n'a ta ye ne yɛrɛ ka jateminɛ ni fitinin ye donc n b'o fara kan o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ k'a fɔ fɛn min ye voilà Tubi donc n'i yɛrɛ ka min fɛ gardien o b'a nin to yen fɔlɔ a ma mɔ fɔlɔ parce que hali ni sati ka bin yɛrɛ ale yɛrɛ o y'a to n bɛ k'a fɔ n ko a ma mɔ fɔlɔ parce que fɛn caman b'a la mɔgɔw bɛ ka caman fɔ yɛrɛ a bin yɛrɛ n'i y'a jateminɛ an bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ de y'a balo tɔ fili jɔ kɔnɔ. donc o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min Numa Traoré ale ye jeliba supporter ye donc ko an ka courage ta ko an fɛnɛ fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Seydou Touré ale fɛnɛ ko an ka courage ta donc fo ka taa se Fatima Zahra den ma Abu Solda donc ne yɛrɛ bɛ expérience sigi kɔnɔna na Malamine yɛrɛ ale dɔgɔkɛ don. palikaw fana tun bɛ k'an filɛ n'a filɛ diɲɛ fan bɛɛ an bɛ ka filɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bi ta bila n'Ala sɔnna ma alamusadonya o ni Bakari Kulibali a n'a ka invité o ani Bakari n'u ye mɔgɔ minnu sɔrɔ a b'olu wele ka na u bɛ jɛ ka baro kɛ an bɛ se ka wele bila dɔw ma a bɛ se ka kɛ n'a tigi m'an jaabi an kɔni bɛ yan bɛɛ lajɛlen kama dirigeant ka se degeli karamɔgɔw ma balontan concerné a bɛ maa ma concerné n'a ka wele sera minnu ma ni kɔni baara daminɛ bi a daminɛna ne yɛrɛ yɛrɛ kɛnɛ kan mais ne tɛna ye ni yeli ka suma parce que ko ka ca kosɛbɛ mais ka d'a kan kalandenw bɛ yan ka ban u bɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ cogo min
ɲakila bakari tɔgɔ fila u bɛna kɛ ko cogoya la bi kɔni wele sera an balimakɛ fana ma i n'a fɔ ale fana ye an ka baarakɛla dɔ ye a farala an kan radio yelen voilà c'est na bɔ san an na fɛn min émission kɛ radio yelen na fréquence mɔgɔ se ka 106.4 donc a bɛ se ka o ta 100 donc mala bɛna bɔ yan. n bɛna taa jamukan min kɛ jamukan jumɛn don. sportif de don wa journaliste sportif de don. wa c'est vrai ni ka ala ko Saka Kulibali. Saka fara Asana Kulibali. voilà kosɛbɛ n'o de fana. a b'a mati ko cɛla ye. vraiment ko hakili Saka Kulibali ko in sa. a ka ɲi n'a bɛ de sa. voilà n'a de b'a se sinon i bɛ maa minnu cɛla nin ye. Dunia parce que n'a ka kalandenw bɔra yan nɔ n'u ma kuma style fɔ fini kalako i ye basigu la nin ma bɔ mara dɛ nin ma bɔ mara nin kalan na kuma ka salon de kɔnɔ o ye an yɛrɛ an bɛ se ka nin kalan ye de n'o nin ma bɔ mara n'i yɛrɛ ye nin ye k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn bɛ dilan yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ o y'a kelen o ye tiɲɛ ye nka ka to ka fɔ kuma style fɛnɛ fɔ ka to ka fɔ ɲɛna ko n'i ye dugumana ka cɛ kelen yɔrɔ ko kana sira kuma sɔrɔ Kulibali kɛ cɛ fila de bɛ k'an kɔlɔsi ayi o ye sogo ye donc cɛ fila sɔrɔla ye wa cɛ fila fana bɛ yen vraiment bɛɛ lajɛlen fo vraiment bɛɛ ka yafa n ma an bɛ kuma ye toden ni Bakari ni dɔ ta dɔw kuma fɔ wa kuma gansan tɛ an ka kuma kɔnɔna la an bɛ kuma fɔ cogo n'an donna maa ma gasi la ko yafa bɔlɛ fa an bɛ yan nɔ la a bɛ ɲɛ cogo min an bɛ yan nɔ cogo min ka se ka mɔgɔw bilasira a bɛ se ka dilan cogo min na mɔgɔ min b'a dɔn o ye an taga cogo de ye an maa si juguya t'an kɔnɔ maa si kofɔlen t'a ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ baara tagabolo de don a hakilina ye mun ye an b'a fɔ n'a mɛnna a bɛ kɛ sababu ye an ka ɲɛta ye mun ye o bɛ sabati kuma kɔni n'i y'a fɔ n'i ma don finɛ bilo cɛ la n'an donna maa ma gasi la ko yafa bɔrɛ fa u ka yafa ma ala kama kira kama an tɛ dabɔ ka maa si buruja o tɛ o don n'a faamuyara o bɛ diya n ye Bakari n'ala sɔnna ma an bɛ bi taa bila yan sa ok donc b'a datugu sini mɔgɔ na championnat aussi kuma bɛ diya ale sa n'ala sɔnna ma an ce merci donc Ousmane Keita ale tun bɛ caméra la fɛn bɛ Beli ale tɛgɛ tun bɛ nɛgɛw la bi su in na donc an b'a fɔ an k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ